o Mekakas, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne o Mekakas, umalole keisi le o Mekakas. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
o matua tele au ngā luenga mo e whaia ia mea uma i le poto ua tumu le lalolangi i au oloa e tu mau le mamalu le li e whawawau e fia le li i ana mea na whai e malielo mafau i ante ia au te fia la wau i le ale i le tamama manai ia vi ia lava oe i le nei tai au ua mātou sapi au whaamunianga le nei tai au fau. A wai lei lava se tasi mātou te mau ai le ola ua na oe lava ua mātou wala usuai ma le loto fia le nei tai au whale o lotoa ma le loto whaafetai e pese au vi inga lo mātou kutua alanga ina lo manu malo ma mātou vivi ia te oe ma whaape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua sili ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana. O le atua ifo uma iai o mena e whaia. O e lava o le alefa ma le o meka, o le amatanga ma le ngataanga, o le mua ma le muli. O oe o le whaipule, o le atua mahalosi, o le tupu, o le whaavavau ma le li, o le file. O le tupu, oe o tupu, e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe malia i mana oe me le leu malava. O le atua la e le vi inga o le mamalu o le atua e pulpuru le matango fie. Ta bafa afte tele leo mea lofa. Leo la fau mātua maua nei tae hao. Whaaftai leo lofa o momori matai mai. Le fau launga le tunu o nei tae hao sengi. Le leo umalei fua mai ta pao mainga wala whai foi whangunga le lei o auna. I ona nei fua o mātua whiala mai mātua mara fia. Mātua pese whaaftai lea ta mālau pule lea. Whaaftai we whaapopol nea so whaudo lātu sui fua mona mātua ne yola. Wa mātua o liele nea sfareile. Wa luas furuono ia yaso yuni o le whaulaunga. Nei tu sanga. Sabaringa o neiva yaso mai lona amatanga. Paa mālo whaaftai o mātua tini tau noo. Lasa mulmuli a onga nei mātua whanau. Lasa mulmuli fo i ngaruenga. Lātua le ngāru lue whai unga pa yaso te tasi. Mātua malanga o nei yaso lo mātua ta mā. Mātua tu inatu ua ao. Whaamon si e tau taile mātua wholaunga o leo ua whai nei. Maruia whai wala a whengai mana tino. Le nei aso whau a mai. Ala whangia nei mātua whanau ta mai. Ala hatu wa o ongora nei aso. Paolo ua ao. Malu tia ma leo ina nei mātua whanau o sa ili poto e ala ia o onga. Whamania i whaiwa. Whengai pia maalim tamatai whai a onga. Awa o ina nei mātua whanau. Mātua talo mantua pia sa mona tino pele ta maa. Angara nei whamanuia le tunu whaavai a te oe. Manuia te tai o Samoa. Manuia na i o mātu ainga uma mana i o mātu tangata uma le ngate Samoa. Ai whapena le lala mara pa awai so se vaenga. Ole nei lalolangi. Alo whangia fōre ria tunu ni sira lo mātu ro nofo mama wai. Whapena tunu uma. Ole nei lalolangi. Mātu si mai a te oe nei tai ao so stasi o tangiatu fia maura whamaro longa. Ono ngase mai o tino lo whaata o tori ei toro ainga. Maso se mahota ngase. Lau mana whaamaro lo se pa iatu pa iane pa ifo. Whaafo siar malosi. Fo i pervi inga i ante. Oe, ia e le mawhai lamona ngalo. Le talo ma le whaafonga mai na ia mātu mātua. Tu asin sino Samoa i malu mahota malawam. So sino whango tau sia i la tau. Nei vai taimi o le malu lu. Mātu malau le mawhana whana o lo walofa. Tai tō luaina la tau ma whafo isia pēro la tu sui fua laure le tino siri lava i le anganga. O mea omana whara mātua whaia, i le nei aso fau e mailo mātua tua, whaia marwha maoni, mai a whaia, i nei a fo i atu rubi inga i hante oe, a tu mau e pēr lo mātua whatawa. Alofa mai tamā, whamoria le tau tua, a le Radio Samoa, i le nei aso a toa, mātua wole mātua wala au i nei mea malava, e ala le swafa manu malo Yesu ke bisolo mātua ri mora mātua whaola. Amen. Matata,
vi I tātou nei, o le vi inga le tua langina la whai pese, a le kolisi whai au I mālua. Tau tō mōi rūne sa moina wa tātoru, ia le Julai ono. In this update, the Police Commissioner is being investigated over two separate complaints. The Herald reports Police National Integrity Unit officers have flown to Australia for the second time to interview Richard Chambers' former partner from more than 20 years ago over sexual allegations. Police Minister Mark Mitchell told TVNZ the complaints, which Chambers strongly rejects, are being responded to appropriately. Police officers attract complaints. We have the IPCA. That is the right place for that to go, and they'll deal with it. An incredibly tough earthquake recovery is anticipated in Venezuela, a country already in political and financial strife. At least 164 are dead and nearly 1,000 injured after 7.2 and 7.5 magnitude quakes struck near the capital, Caracas, yesterday. The BBC's Jorge Perez says existing crises make everything more challenging. Images from the hospitals, people are laying on the floor, trying to receive certain treatment. Ambulances don't work properly. It seems that international help is going to be very necessary. Winston Peters is now jumping to the defence of the Indian government after previously castigating the country's planned free trade deal with New Zealand. The New Zealand First Leader previously claimed the deal would lead to mass immigration from India, but now claims National is tightening the rules and imposing extra criteria on Indian migrants. He says Labour, ACT and National must explain to the Indian government how the country plans to treat Indian citizens coming here under the FTA. Trade Minister Todd McClay says Peters is wrong and the party should stop promoting misinformation to gain votes. The last four lions at Whangarei's former Kamo Wildlife Sanctuary will have a quiet retirement. Sanctuary directors announced its closure and the euthanisation of the 5 remaining elderly cats last November. One lion has already met that fate due to serious respiratory issues, but the 4 remaining lions will now live out their lives at the park, which will be closed to the public. That's news. In sport, Tom Latham and Devon Conway have combined for New Zealand's highest ever batting partnership against England on day one of the first cricket test in Nottingham. In the searing afternoon heat, Latham was the first to amass triple figures on Sky Sport. Beautifully turned away. It'll get to the boundary, and that is a quite brilliant 100 for New Zealand's captain, his 17th in Test match cricket. Conway brought up his 8th Test 100 soon after. The pair both reached 150 before being dismissed. New Zealand are 361 for 4 at stumps. Lydia Ko's off the pace late in her first round at the US PGA Championship, the third women's golf major of the year. She's tied for 55th at 3 over par. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ele swafa malolo tātua ri whaolo i suke riso e mo mwana o whaatalofa mo whaawhilo ai mo whaaturi mai le abate le lava male whaaloalo sa mola watiru pele le pa ia mara mamalo lau whaafonga angara nei tai au seng i malo lava le soifua maruia whaamalo foi. Ia le atunu ia le whalau o te whaatulori nei tai au fau le whaasongo o amona te whalasa i o pa ia sautu whawhasa mo o e lava le amamala. Le leo whapai lolo lava leo whainga ruenga le tua au ona tofi o le tātu matai le langi. Pātuna paulia i so se vahengo au kilani mo ni usilo ma so se tafora nei ke lope. A wale tau tuaino le tua malona whina alo. So se kare si o lo whawhale le maruai maruele alo atu i sauninga. O le whai ungara ne fo i wa yaso whaata lofara nei tai au fau. I le whafonga mai i whalatua matausi sa au au matamatai malo se luma whanau. O lo mwhai on tāna whaatasi nei fo i tai au fau tā lofa. Tā lofa lava o maia tātu awe vi inga o le tātu tua le langi ua tele lona lofa o leo tātu o lia ni yaso o le aso o whai ele tua tātu te ori ma tātu fia iai panapatia le anga le lei o le tātu tupu siri le langi o le fo mponi mai loutu si fo mana mātua malosi o tātu siri whai e manua o mala le nei tai au fo i le vi inga ia te ia lofa mai lo tātu tua taputai tātu fo lau marani fo yaso ma tātu fo lau le lao lona lofa o tātu ia ni fo reile lua se fulu ma leono ia yaso o uni o tātu fo lau ma le lua afe lua se fulu ma leono smaila pa fo o le poro kalame malo le tai au
Radio Samoa le fianga ngal malan ta shaba lu insinio ta to Facebook ma YouTube Radio Samoa of so mai sero altasi patia ma le fianga pesta aljo sio aljo ora nei te vai meni to ina ai pa ele tula sforo ta nei ma lo so malo se fomria ngal malan nei ta ya Lange mama lo sunga le ho ta vai vi ele ile nei fo ya so fo happy Friday Samoa la tino pele malo so fo le nei ta ya malo ko fucking kimo ba ya dir ka o mo ba so Yes. No complaint. No complaint. Yeah. Libo jale tu lai ono smai la mai mo la fa fonga ole lui tau mole aso. Tau mo le aso. Mama malele mama fa a Yesu. Clean and unclean to Jesus. Ma tayo mata upo e se fulu male lima o le foi upo e se fulu male tas. Ele o le mea e tuu i le ngutu e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu. O lea ua leanga ai le tangata. Mama, malele mama fa a Yesu. Clean and unclean to Jesus. E se le manino whaingo fie toe malama lama. O le a oa onga le nei a Yesu. O se a oa onga fa le anganga. O le mama faaleanganga. Fai mai le fetalai ngā Yesu ila na o onga. E le o le mea e alu i tutonu o le ngutu o le tangata e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai tutonu o le ngutu o le tangata. O lea, ua le anga ai le tangata. E mafua, ona o le loto o le tangata. E alu wa e mai tutonu o le loto o le tangata. Le ola wha maua lunga, le ola fasioti tangata, le ola taui masui, le ola lea lofa, le ola tau whaaleanga, ma le ola tusi lima. O a miona, whai mai Yesu, o a mio wha farisaio, wha tusi upu, wha tai o le lotu a iutaia. Samoai, o upu matala tātou te whaaleo ina i aso uma. O upu matala e sau mai totonu o tātou loto. A le leilo loto. E le lei foi upu matala e te whaaleo ina i le aso. Ai a le anga lou loto. E le anga foi upu e te whaaleo ina i le aso ma le aso. A le anga le loto le tangata. E tautala i upu le anga. O le mama le na wha Yesu. O mea e sau mai totonu o le loto o le tangata. I le nei fo yaso. A whea ngai i tātou i whea au mangaluenga. Ia le lei upu tātou te wha leo ina i yaso taitasi. Ia sau mai totonu o tātou loto, upu o le loto alofa. Ia sau mai totonu o tātou loto, upu o le loto whaamangalo. Ia sau mai totonu o tātou loto, upu o le anga le lei. Upu o le whaatupu file mu, upu e mama, upu e le lei. Samoai,
e tā ua tele. Upu matala tātou te wha leo ina i lea aso ma lea aso. Ia sau mai tutonu o le loto e lelei. O le mamā le nā wha lea tua. O upu e sau mai le loto maulalo. O upu e sau mai le loto wha maangalo. O upu e sau mai le loto alofa. Upu e sau mai le loto maualalo. Ai a pe a se i mamā ia lou loto. I le nei aso. Tātou te tāro. Lea tuai. Whawhetai i lo o mai ia i mātou. O upu matala mātou te whaaleo ina i aso taitas. A le leio mātou loto. Ona mamā lea o i mātou whaaleanganga. Ai a leanga o mātou loto. Ua le mamā i mātou whaaleanganga. Alofa maia ia mātou whiau mga luenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lo lafsuafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Malulu mai o
Pini he vai ia malulu mai fa mai ai foi le lu tau mo le so nei tai ao le tau lungo le proclame ole ne fo i yaso fa te tele so fa fenga reben eti so nga fa mo le pena ino ta to lu tau mo le so nei tai mo le vai yaso a tos fu limo tele to lai ono ole proclame maru le tai ao abunatu ya to fa longa le enterprise motor group manu ka mo le Christian savings lai mi no te ono quite fa pa fo no ta musika le tai ao yo musika la fo how is it feel fa fia o nei tai ao maru lu ia fa maru se au fo le tino na lo su tu manga ruenga fa ngara ne ba so tatu ia fa no mai so taimi mo tau lunga le ma so tatu proclame a red to le ola te pena mai so ia pasta la fa da copa o le tai na fitu e le tai o nei today in history la tatu pa 5 point mena tupu aso dos fulo uni tele tu sanga vai ona so ai le mataru tel fo e le ngara Britania pa tal fitu proclame a matara na tatu tai au se mo tatu pa vai po mai lunga na wana le tai fo Talofa ave vale tato wasiasi lunga tato awala mai tawatu fo taimi le nei ia ole lava fo iolo o so longa le lei mai le awala iwi lava fo ina mai tawatu le nai pe fa tim le taiao ia a ole e tulanga le lei mai tato awala le taimi le nei a mo tato i lunga nei se ivanga nala langa ia tu e Drury ole o tilo atu a ole ia le ato le ta vale lunga le State Highway 1 ile anga ia tu nai Drury a ole yo o mai i le vaenga le anga i mai i Papkura. Faiasi Feololo poloka leo o tilo atu iai lungo le tatou awala le taimi le nei so tatou la ave ta avale tautu ana pe afa pe olna o lo anga mai ile na fo ivaenga o le awala o isa vaenga tatou awala ia o le lava fo i tu mau le feololo le taimi le nei am tango le nei fo ias faraile ave ta avale ia manu ia tele am tango le nei aso le was fulu ono minute o te ai le tu la e ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, fa New Zealand, tu pera for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select samo ma o milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Painga matol nei talo tau nei foi tai amor fa ngor ba yaso tantu wanga ia tama kima kaura wa kilani no fa fa salango Radio Samoa i valo il palu lu nei time ole tai a winga fa ma winol tau mo le so i au kilani ona fa solo ina pa ultimo ma mafati munga ni so time fa mai la ma tau na te atu ma mafona ti munga ile au nei o le servilia fa solo nangi malosi mai sauti si sifo i was 4 km in July ni so vainga au kilani tau na atu na fia na leo mo tu ina sabili malosi si fufaro maurunga na le maru dure e mo au kilani ile nei fo i aso foreile valu lona mawalalo ta hao pe au lio le fa solo na awalang de le tau telo vainga au kilani si fitu maurunga na maru lu fa mawina mo au kilani ile aso ta hao vainga yon tu atu lang de le sa le namba aso fo lang de le aso fu aso lu aso lulu male aso tofi Mama manau tu ina mai lau au ba tau ne foi taimi ole tai ao ina o se fulma iwa le te ade le July ono pe ni no te fa vi o le tala ina fa ki kanga ro de sabora nei tai ao la tunu anga chu te banga ruenga o tai fo ma lo la valusu ele nei vai yaso a toa fa malo si mai fa marka ko vai yaso fa mo ne a maria fa mo ne yaso pe se le mo oi Malena singalu ata waso ata malo ata mafai mai nei ua amalo le tamale tofa le fa moi moi sala vasia lo atano ole
Katina peoni o fia te po a whae aina si o tatua te ro. Wale tu o noi na lea wa whole tupu o tupu. Ai soi ai te whai whai upo. Ai apo ane si o tatua gano. Mana tua whai na tawa e mama e si o na koro. Ele so fua ole sami. Sei lo mai anima no si ole matani. O te nautele e a sei tu i ale petine ai. Mama se avenga pe a tapolo polo li mafata. Samoa e mana tua, o nai leo leo ala i roa, i le pui puina, o tau ala la whana. Ai a tu sui suena, aua e o soi lo mita, e ngalo ia o e lei o fipe a polo mena. Abuelo tofi e tua e ama fua matano, me fua mano sarona, oe o le puna le panona. I leo leo e o Samoa, pei pei a oe le nai noa lau tau tonai. Leo tia whai mapi leo si o tofi. Ele so fua ole sami. Sei lo mai anima no si ole matani. Mau atu nukole e a sei tu i ole petine ai. Mama se avena pe a tapolo polo li mafata. Hei ho losu tolu tele tulai ono le porkala me manu le tai au le nei fo I fai ngora ba so ta to yai malo fa tai na tano ya o ta to mafutam fa tala fa mai le nei tai au le Facebook mari YouTube ro samo kia ora alo si fo alo fa te tele ta pa ango fa tala fa mai nei tai au ya male fa fo mai le FM 106.1 I samo fa pena fo ile tasili mai patoro a moya kilani mano tu o yo to lona malosi vi ele tu ta tu le mani kai fo a le lei a o ala fa mai le atunu mata to fa na mari fifia il nei tu langi ia po fa no fo nisi a de lo Venezuela le atunu o lo matua I mafatia luore dei mafu e ki kele a marolosi so a ia te lo le update la tamale na mai ni ta o va marcela o tanga tamale liu a tau sari ko inisia Fitu te simale lua ma le fitu te simale lima le malolosi o mafu e na lea na whaina e Venezuela ia ma o le tūlanga whaano no tele foi tu tonu ai mai se lava foi I li poti mai tu tonu lava pe ona saunoa le interior minister le sunga ia Diosdado Cabello e whai a se onga o mafu e nei pe tilo tilo le tūlanga whainga tālala o iai nei I le soifua malolo ina fo ile fo le se la ono suma lima la to le o mai tai nei ua ma ua fo ile o ma liu o nisi o tau sa ile o ova male afe o la lo manu nua e o mai la le taimile nei o le tūlanga fo ile I fale mai ia o tele lava fo I overpopulated tele o fale mai e o ia tato ia lato ambulance e ambulance fo e manga o mianga ruenga koe fa o lai fo ile ona e tele tūlanga ele
o le lei ma ele o tula i mai ona ele i mai atela tu foi se foi o fala velave sa a fia i lava foi Venezuela le time le nei so o le mafu ela ia la i lona tula i mai tu tonu lava foi le 2000 ma ainga ma le 2000 soifo maloloina o lo watalo sanga ina e le palemia foi o le tunu ele ngata o la wa fafta ya Donald Trump wa le mo foi el waku le so soangi mai i vainga le ba international help lo mana o mia foi le ina ia so soani le time le nei le mafatia foi o Venezuela le o ia le time nei so o le tulanga na ia tala no le tunu le Venezuela le tunu o ele o ia sela to president le tunu le telo na vesina fa mano si mai a America ia le president ono telo tu inga foi male tulanga lo ia fa le tonu tele le tunu le foi time ia le so le so o ki no le maro lo sele ma fui ali ima le tulanga ia so le foi numero la to mari liwe ono alu dunga ona o fa wo ia ngaluenga la to foi le lave ai ya mal fa mo bolto telo la to yo lo to sa dia temine nei ia ka ido ia ai tapsia al tulanga na lo ia ele na fo ia tino o Venezuela so tala no anga ila fianga langi mene fa na tu ta to foi New Zealand lo ia na nai lapta inga le time ele tulanga ele tau ele po mala ele tino o kai malu lu tele fo ina fatia da to a faina da to tulanga ia timbunga o sabili mo me pena ya telo tasile vanga na mau fo po kalam ya mai na tanga benga la vai tau e pe ona ile sona na file vainga le mai se lava fo i le i Wellington e lava ia pe ole na matua fa apito lava fo i nisi o lapta inga ia mai se lava fo ia fautuanga i nisi lai sai i le vainga le coastal areas ina ia fa pena fo i na tama fa ia nga i nisi o vainga mawalulunga fo i o puipuinga lava fo ai i le tutau i fe malanga inga va lele te le your flights na fa pena ona le fa tau ina nafi mai se lava la mai flights uma mai Wellington anga ia tu Blenheim, Nelson, Christchurch e o fo ia tato i Aukilani, New Plymouth, Palmerston North, Napier, Hamilton o vainga umana o ngai va uma ia leana tau fia la tau fainga malanga ana nafi ia ona o le tūlanga sa ia foi ia le fa le tonu le tau e o foi lai fe malanga inga ilunga le Sami Inter-Island o le sa mai tau atu foi ia na tau fia foi ia la tau fainga malanga ana nafi o lo tu mau e pe ona sauno le sunga le awa o ia tato lapta inga momtangi malolosi o le lava lo tu mau i le vainga le Wellington Wairarapa, Marlborough, Canterbury, Otago, Southland, Thewland, Hawke's Bay, Tararua District o vainga i o leo lo tu mau fa pena fo i timunga mamafa ile ngata Savili o timunga ia fa pena fo ile matangi malolosi ia etele vainga a o le snow fo ia o le si tulanga le o tilu fo ile le ia amu ia la ko io e mongi e malulu amu ia la ko la maka ile snow o le la ona na filena already o le wa ia fo ile snow wa ia i Southland, Central Otago o Crown Range ia Queenstown Lakes District, South Island, Skyfields o Kalemanga i ka fialu ka kiskai atavai ka o ye feskaski sky ya so wa manantu de leile batu nai bainga ia o le tulanga o ile tau il ne vai taimi o to fa fonga tu man tu fa longo la fianga lo langi mene fa lam fa natura ya e ono ma wa fo tanto tu lang fa pe ma sha pa wala me ole sa un de tanto ma tapen pena e taimi la pta e tanto tu lango il tau wa ngai me fa la fa nga ku ko de ka ngo ma sisi o na sa de mo kupu fo i pe ona e le ba nga wa le me sisi va nga i Venezuela ma fo wina o le malolosi leo ma fui e wa pe au ke ronga le kasi le mingo ke nga vai le lua lea o le malolosi so le 7.2 ma le 7.5 o i sole o le kwa malolosi ia so anai lapta inga mo le tau mo tātou New Zealand ia o le tulanga na alo i tātou anga tu fai umara neva so tātou ia o le whenga inga lea New Zealand ma intia mo fato inga sa loto o le ai paluku al kai miringa i tono parlamento fo le titirato le ua pasi le first reading ya o lo fina wa va male Winston Peters ele ia nei vaenga po clauses o le whenga inga ele o lango ina ele New Zealand first nisi o ia inga o le na toe faia o le tatonunga lama fo i o le New Zealand first o la wa ia inga na toe faia i la lato ta iala po le lato policy le na faia mo le FTA ma se lava la i le trading le ma intia ai ele o ma fai o na fa ala wilo ina mai o le tatonunga o le New Zealand first o nisi o ia inga o wa ia pe fo linga mai e tau fa ilonga lanu la titi lava pe afua i a fo ia inga
inga la o ia le taimile nei e te leina e ia vaenga fo ia o ia papupuni e mawhai ai ona whaongaina ma mawhai ai ona sao loto le o mai o tangata intia i tutono le tātou watanu. So i le mawhau fo ia le New Zealand First time mai se le minister o le vai fafo a le sunga fo i le fionga wa semana a tono nisi o tu a whaapea o le a whaawatulanga ia e au i nā whaina ai ia le whainga whiangainga i le vala fo i New Zealand intia a fo ia intia tasi tisi malwha miliona le au whai o lato o le atunu ai mai se lai le tiru le tu tau tamau ainga pe o le tu le leile nana lai ona tau mawhai ina ia whaia whiangainga ia ona o le tamau ainga fo i o la o lo i intia lato ia ai o tulanga na ele e ui lava fo i la o te te ele national ele o yeisi tulanga whapena but o le ua au mai whaalau i loa ma whaalau i tele ele New Zealand First ina ia toi silo le i fo i parliament whatonu le tu le ua whatonu le tu lai ono le tautua mora Samoa tātu wawai se tasi o vaenga o whapopo le whalemai Taranaki pia mai a whawhiwhianga mai a swao lala tanga mo Felisa Mikaele tātu i ene po kalawe maro le taia roi Samoa whai unga nei fo i pai aso ano se kua kia ora, good morning
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai ilo whali. O le living space o lau company if so soani ilu whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale. Whaap so ta i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani ilu finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. Malo fa tele tonu la mai mama la fa fonga nei time le tai o te lo se fut farm no te lo to ta lo le tu la e fit le time na ma to New Zealand te o ka wa ko ma ko kai mi ai fa peso se a kai mi ka mala ka o mai ri se ma ko kai mi le ya nga se ko le ko ki le te ngana e pa wa nga le te nga mo ka mana tu mariel tai la lo mana nga le ta mo tai langi fa ta lo fa le tunu ala la i le pitonu o Taranaki o te lo star fi tele mo le fo i pitonu e le baba ya tu e se tasio pitol fa le mai o le wa about tu fa le ya tini le le tele mo na to fo o lo au tu ba tu i mo tanga sanga se le fo pitonu o New Zealand o le fa tau no unga le na o le si fo ai fo ile a le Grand Talamalo le na fa po poina ile tau sanga na se ma vai tu nei a limas fo iva tesi ma le 2 miliona mo le toi fa le le atu fa tasila mai si va nga ia na a mata ona fa le le redevelopment ona o le mai tau le ia fit fa sala wono suma le 2 tesi ma le 1 miliona le tupi atu lava le na toi fa mtu el malo mo le toi fa le le ia va nga ia fa mai o le manga ia la va nga la ia o le o toi fa le le ia fo ile toi fa le le ia le ED department mo ila to fo ia anga ia to fo ile time fa le fa fo sei ia o le ICU le fo o toi fa le le radiology and imaging ia kamale fa ia ka kupu nga ka fo ia o le laboratory tolu se fulu fast stations le o ia tonu ina ia to tele ila to e ma fai ona nga lulue fo mai ila to te fai sa ile nga fo new maternity units well done oka manga ia le leitele a dedicated primary birthing units o se tulanga le leitele le mo 19 mai tanga mai se foi o 19 foi anga ia tu ia i le taimi foi o la tu ese sei nei matamaiti o le si vaenga lo mai tai watu iai acute assessment unit le ngata na o le si me manga ia lo mo ko i faile le lunga fa alo fa le mai le sunga le o malonga roof foi le ia fa ngo fienga lo akul helicopter ia mana tu o nei vaenga tele nei rural areas i le region ato Taranaki le la wa ngai wa mautu le vaenga le e alu wako ia le ambulance alu wako le is fa lavi o lona winga makua ile le access o tangata e mo o mia so swani e mai se la to mai na o mia so swani mai le fa le mai mana ya le le o tala fi na mo tanto ala la ma pa a na fo tu New Zealand ambu ya fo o ko wi ele o misi se vai aso la titilo amena wa ngai masan update ta po kala me mo le tele fa la fa sai na fo le mai tono New Zealand o titilo atu e fo la to ien po ina le fo le e fo ringa mai wo fa nga ina e la to ia po la fa la po tongo fo ia o lo selling a bene o fa la fa sai Pulang talvo fo le fai na to ma ka yo sao e pa la le me ele sao ko o New Zealand ko nga me mo uma ia lu se fulu luanga ele lu su lima tau sanga ila to ia na pu ina ile operation fai ngo ina operation Tramel e pe ona ia lu se fulu lu le ia la ila to ia na pu leo ai tolu su tasi ia search warrants fo ia o le na fa tau ina o le solinga tu la fono o le fa na ina mai la le na
nga o le tatou methamphetamine. Iva se fulutolu kilo kalama. Ai ngā mai ko kongoa kaku ako pau. O le return trip fo ila lea mai Malaysia. O ila lea na sawai ia le vaenga le na le ukalanga o ato pau. Ia ai whaafetai lava foi i le ngā nuenga mai ai ale customs i le tatou malaiva ale le au kilani. Ona o latou ia o le ua mawhai ona mawai tūlanga ia. Ia manei whainga wa a o mai a kako streets pe o mai le no whanga o le wha mau kuai. Ia o le ama kua sala lau ma tele ai le a whaina. Ia o tangata lau tele. Ai mai se lava i tupulanga nei le au vaenga ia desperate for money a. Sawa. O le leiso o le o vatua mai on tu la ilantou i le whamasinonga whai tu malo manukau. Ia ma le tu alalo leo ia malanto umolo ngā lua le pupuinga o le wha a mai au mene u whala whasaina i tono New Zealand. A te ua e sile fia pe tau i ite, ia pe masar salolo e nisi o lo whaia ia maenga. O lo mwhaina ba na whaina bala au. Ia o Barcelau, we protect. O Barcelau, iwa toro fitu o no balu. O Barcelau, iwa toro fitu o no balu. Ia ma tu ulei leo malanto uma o lo mwhaiona lanto whaia ngaruenga. Ina ia whawhaingo fio na pu e mamau a. Mana ia fo ia le lapta inga. Ma le ai o ia le customs le olo o tu umai. Ia ila tau la ia le vaenga le tu plang tala vou. Ina ia mautinoa. Ma fau mo moelo a inga. Onga e i o ia ila ia le se tu langa wha apea fo ia le kau wha ase e mai ia te oi tu pema mea. Ia e ma fau le lava i lo a inga. Ia a o le i whaianis. A wae o inga lifetime. A wha pela e saul wha asalanga e whal pui for life. Oka. Mau a. Ia le lei toi se furu mara iwa miru jolo jore tale o le tu la fitu a mai e whawhianga whesola ai wuli ta vita ta mawhasa mo. Lesi li poti wairunga la wana tui nā tueneo le taurunga le mai aso le pokalame. A me tole ola. Alo si fua. Morning, Dad. Morning. Sign up playing on me. Lolly fuma limu fua ua umalale o ta vai sua. Alili ali ao alo kui a o afo ina sa sui. O nai kumange o fuma o male fama sea. Sign up playing on me. Lolly fuma limu fua ua umalale o ta whai sua. Alili ali ao alo kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o funga o male whamusea o le sae na whai ngā mea. O me ainga o e mawaile puta e mai se le tonto mawalunga. O ia mawhingo ta mai le sami Wha uli fo i masipa usami. O tau mawhai e le mawai se mai u whai mawai suole au a whakasi. Loli funga limu fua ua umalale o ta whai sua. Alili ali ao alu kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o funga o male whamusea. Le sae na whainga mea. Aso saya ngai lunga le.
Lunga tatou awala tele ave taavale o le fa'alavalavi tau taavale lea na ua le taimi mua o I le vaenga lea on the southbound lane o le vaenga o le Drury on-ramp I le anga I atu le nā I Ramarama o le nala lea sa iai le fa'alavalavi le nā le I mavau te le atu ona li potia mo o tau fo'i ave taavale Pass with Care o le lapta inga le nā mo tatou au ise vaenga o lunga o le tatou awala tele ia o lea lava ua tu mau le feo lolo le taimi le nei le bisi le nā o lo o iai le foi o te tilo atu I le alu atu le anga I le Northern Busway lunga le vaenga le nā o le awala o lo iai le hakal taavale so I Sunnysnook area ia taavale ia se tautua nā fo le vaenga le nā o le ala tele le nei taimi o le tai au ona o nā o lo iai a le o taavale o whaale tonu taavale le vea a o ni se vaenga ia ku mau le feo lolo mani e tele le nei tai au a taavale tuis fululima minute ona tā lea o le tulai fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Alofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fie whawhilo I tatua tunuu mai I tatua polkalame masani o le areto le ola le nei aso ia ta alofa lava. O le tusia Ioane lua whai upe whapea ua whai ane ia lona tina Maria le I au auna o se mea lava e whai mai ai o ia te outou ia outou whaia. A le upu mo o le aso le nei o le tā ua o le usitai I lana fionga o le upu le tua. O le upu le tua o le mea moni e le suia. E le o siuia se iota o le mana ma le malosi o a fionga a le tua. A whai e te tau mawhai e fua I ailo wolanga ma e ola ina le upu le tua e ala ilo ngā wai ma e ustai ai. O le mea mkau kia le nei e te tofo ina lava ma e iloa le lei le moni ma le whaamaoni o a fionga le tua I mea ia e te ui ai e te tofo ina le sua manie o le upu a le tua. O le upu la le tua o le tua lava le ngā o le tua le e winga le vai le tua a o la na fionga o le tua le na o Yesu o le upu o le tua o le mea le sa o le mana le sa ia Yesu nena eva ai ke va inga fai Yesu mele fenga inga fo o le mana fo ile na e mafai ona nga yoi ila na up a wafo o Yesu e kukusa le Yesu malana upu le o le fionga a le tua o lo tofo ina la o le moni o le upu a Yesu o lo stai lea I mea uma ma e ngā wai o ngā e tofo ina lea fatita inga pe o le vavenga sa tupu I kana I Kalilaia ma venga foi le na li uai le vai e avea ma waina na amata le va venga I le fatonunga o le kile o le usita ia e au ona o le fatonunga awa fai mai ina ua fai Yesu ia Maria ia Yesu le mewa kupu ia fai mai lo tala Maria ia ona vai au ona so se mea fai mai ia Yesu ia ke uko ka ngofi fai o le kila o le tala ma le va venga o ma fatu tu me mo mua fai mai lo fatu nunga Yesu fatu tumu ia vai ma ia vai ma mai ono vai ma tele sai fa foi fole fale sa fai ele ia o me fa nga asu mai vai muru vai ma limo tanga te uteia tu sa male tu malanga no
o vai mai ele ka mai vai ma wa fe mai pe amale tols furmon tupu kalone ile vai ma tas winga a ongo vai ma e wala ka ile lua se lau kalone e le ke leo le vai a fe mai tala inga u fai mai Yesu I au ona fa tu tumu vai ma fai mai tala nga ia la vai one ona la tu fa tu tumu le nga luenga au ona na fai fa akumu e ka mai vai ma fai mai u o I lau ona winga u fa akumu o so mu ko I o I lau mu ko le kalone le ia le vai ya tumu kalone ko fai mai mal kala Yesu asu le vai ma ave le pule le sabanga ele se me fai ngofi le fatu mungo kalone ko fai mai ma le fa ko nga fai ka Yesu ta ngofi la ia asu se ipu ma ave le mana tuala I le mafo fau o ona o le wengal mele mo mi a le fai mai Yesu asu ma ave le pule ia ele fa peng fa ya ko fa peng ma se o Yesu o le wengal mele mo mi na sua o le vai ai o le ustai fa mai ngasu ai ma lu le au o ku le pulo tau sama nga pa ia le pulo tau sama ngri lopo ina na liu waina wa fa mai na tofo ele pulo tau sama ai ko fo o le wainga sili le matango fi ngai lo le wainga le fa ye paki le la o le ki o le tofo inga o mea matango fi le upo le tua o le ustai o le songa foi la mo tato mo o le asole nei e ai si taimi e fai ngata ia ona e fai le mea fai mai ai le tua a le kile nei mo o le asole nei ai a e ustai ma e tau mawhai e whaatino le upo le tua me mua e tutupu me a fau I lo o langa e ke le iwa ai mua ma le melo na lua a tonu e le iloa ngisi ai e ke tofo ina lava oe e ke experiencinga le mea matango fie ua faia e le tua I lo langa vai foi la tala vai mai ua tofo le pule le tau sabaanga o se wainga maka ukia al fala velave na tele iloa po fe au mai ai nga au nga la ku iloa mai o le ki foi le moe a e nga wai I le upu le tua ma e ustai I le afionga le tua ke loa e ke kofo inga le sua malie o le olanga fa kerisiano e ke fia iai a tonu e le iloa ngisi tangata e ke kofo inga lava oe so mo oe le aso le nei talia le upo le tua usitai le upo le tua e ke kofo inga ai lona sua malie le tua so se tasio fa ingata ona nga wai la upo e lo fangia ma efsosoani ina ia mafai e ia ona usitai matofo I le moni ma le sua malie o wafionga whaafitai Yesu amen ia tachala lau whaalo ia matala Olo umoto Sao
Late to Loma Peter Crichton, o lau upo i le mana, o le pese ua wha mai ai, ia matawalunga i foi, ia le areto o le ola, o le nei foi tai au, le tawalunga foi, o le polokalame o le nei foi, pa yaso o le avanoa se i mumori le whaafatei tele, so ngā pasta la whaine kopa malo whaafatei tele lava, ia mo le au nanga mal te pereina, tahatu areto, o le ola le ngatara nei tai au, o le nei foi pa yaso a toa, ia lofa le atua i alu pela na upu mo le mana, ia whaamaro si au foi, whaima whaamaro si au, ia mo lau Kerry Shano ina ia whaamaro nosi e le whaoratanga lo tātu ia nei. Tua tolu minuto lo tōre tāle o le tūla e fitu o le aso lua se fuloro uni o animena tupure nei aso tau sanga mawhai. So talo toto mai te tonu New Zealand ta siva fitu lima na ausiai e le susunga ia Mark Williams o ia o se R&B soul singer te tonu New Zealand ia le numera tasi lunga o le local music charts mo le taimi mua. Pesa saya tu siaina, yesterday was just the beginning of my life. Ta siva fitu tolu fai malanga tuai le vaa a le Navy New Zealand I muroroa mo le lato solo te tee. E te tee atu ai a falani ia lato whaata ita inga o mea nuclear na whapena o na taumawhai e whaataunuina I te tonu o ngā Sami o le Pasifika. Whai ngā malanga le nā sa awai ma Station Minister o le Kāpeneta le nāwai taimi Fraser Coleman. Lua fesu malfitu, America's Cup Emirates Team New Zealand a manu malo ia America I le lato ta alonga lea sa whaia I Bermuda. Nisina vai ngai mena tupule nei aso, tau sanga ua mawai. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. In this update, the police minister says he's backing the police commissioner in the shadow of sexual allegations. Minister Mark Mitchell says he's aware of 2 separate complaints against Richard Chambers. The Herald reports there are investigations into historical sexual allegations by a former partner of Chambers from when they lived together more than 20 years ago. Police National Integrity Unit officers have travelled to Australia to interview her. Mitchell told TVNZ the complaints are being dealt with appropriately.
he still holds my confidence. I think he's an outstanding police commissioner. He's doing a very good job for us. Gale force winds are downing trees, lifting roofs and sending trampolines flying across Taranaki and Wellington. Winds up to 130 kilometres an hour are expected across parts of the lower North Island today. Cook Strait ferry sailings are cancelled. The post-COVID brain drain seems well and truly over. Stats NZ data shows the number of New Zealand citizens moving offshore dropped 4.7% in the year to April, while the number returning home rose 7.1%. Business reporter Michael Circle's been looking at the numbers. Net migration of Kiwi citizens is down more than 8% on a year ago and almost 19% on the year before. Official Australian stats show the number of Kiwis arriving in Australia peaked in the year to March last year and has been trending down since. The number of New Zealanders leaving Australia has been steadily rising. Scores are dead and nearly 1,000 injured as Venezuela grapples with the aftermath of not one but two major earthquakes. The 7.2 and 7.5 magnitude quakes rocked the north of the country yesterday. Venezuelan journalist Amarela de Pablos told the BBC it was terrifying and she knows of people searching for loved ones. Social media is full of photographs of missing people. People are still on the street, sleeping on their cars, because buildings have cracks. That's news. In sport, a record-breaking day for the Black Caps in the searing Nottingham Heat to start the deciding third cricket test against England. Openers Tom Latham and Devon Conway produced a sublime opening stand of 317, a record partnership for any New Zealand pair against England. Both eventually were dismissed in the 150s. Conway admits it was a crucial toss for Latham to win and opt to bat. I mean, that was the play, obviously. We know that the wicket was going to be quite nice, and it was certainly very important for us to put pressure on the bowling. So, it was nice just to be there for an extended period of time and build a partnership there with Tom. So it was the play today for sure. Lydia Ko's tied for 98th after her opening round at Golf's PGA Championship Major in Minneapolis. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Ave taavale lungo le tātou awala ia o lea lava fo'i ai feo lolo a o loo tū mau lava ile lanu sama lungo le tātou awala le taimi le nei o lono winga la ia o le nā lava feo lolo tasi le ato le taavale I le vaenga lava le Saninook a o loo mai tawati ai le anga iatu le nai mātu nisi vaenga umo tātou awala o le nai lanu sama o lono winga feo lolo tautua na ave taavale le saunga le mu ma ia ave malfa au talo sa le nei as faraile wa tolu minute te ai le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo aing. Upolo sa baki, manono ang polima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, ma'o milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Malo se fo maria na tino le nei taimi o le tai au me se la tof to am fai na pi ama mai le tau tua re Samoa mal po kala me maro le tai au o ba gala toma le nei le talo le tau ba tu Samoa lua se fulu lo ile mafana fana le e o te a le balu I Samoa nei taimi o le tai au awa malangi le mai tau Samoa e le nei tai au fo wingo le tau fa ma wina mo le aso ato le nei Samoa le fa solo na awa le tau langi le nei ni se vainga e poi vai ngā Samoa e pa oi timu nei as for raile o no te papa atu lua se fulu maliva degrees Celsius e mwhai ona e le maurunga o le bebela e Samoa ne so lua se marwha I lona mauralalo e le o te maona so tai fwene o le tāra pakalame Samoa
ele nei asforeile ele sui o tātou reira Samoa pia. Ia, whanau te reni se melo tupu Samoa, ia mai le tala lata mai le ama ai tau, tātou ni asa mana ngātu whai ngora pai aso. Ia, whatala whatua i fwoi mali tāra pukalame, pānga o malawa, ana maru le tai au, tātou mafuta runga le Facebook, mari YouTube o le Samoa. America Samoa, Papenawa Samoa, mali tātou FM 106.1 Samoa, mahalo lava. Ia, le se fua maria le nei taimo le tai au, fwoi mai le tau i tono New Zealand nei. Whatala whai malo le tino o iso sa vāngana motu i saute. Ia lo tātou mafuta le nei tai au, e vāngana motu i saute. O lo tapawa i atuolo o ia ilapta inga, ia montulanga ia savili malolosi, tātou amata mai lai Blenheim, strong wind warning, whaasolo nangi malosi savili mai sauti se sae, e awa oe pa o nai wanga ni so teimi se furu marunga le malu lu, Greymouth, strong wind watch mo tauelangi le leili tau, sa video la whaisi malosi tene mai sauti se sae se lau kilometri tu la, e ni so teimi o le tai o nei, kai Cora, strong wind warning, e pa o timu, mawhati munga ni so teimi, ia marsa video ma angi malosi mai sauti se sifo, iwalo il malu, e o il malu lu le so dona maulunga. Nelson, o la ilapta inga mo matangi malolosi, strong wind watch mo tau, e pa o timu ni so teimi marsa video angi malosi mai sauti se fulu lua maulunga na malu lu. Westport, strong wind watch mo tau elangi le leile tau, o sa video whaasoro nangi malosi mai sauti se sae se lau kilometri tu lalon malosi. Malosi o le whamai o atu lau auri, ia o mau atu malosi o nafo i sa video, tele nā vaenga o motu i saute, ia o lo ilapta inga sa video malolosi mo le nefo. Ia so isi vaenga Alexandra, aso pua o le tau langi le lei foi lima, whaisi maru lu le oka e lima, maurunga le maru lu, e le tela vaenga e in Mekango, whaasoro na pa utimuni so taimi iwa le maurunga le maru lu, o maru, whaasoro na awa o pa utimu langi le lei tau iwa le maurunga le maru lu le so, Queenstown, whaasoro langi le lei tau le so, ono le maurunga le maru lu, Timaru, whaasoro pa utimu langi le lei, iwa le maurunga le maru lu le so, ma Wanaka, whaasoro langi le lei tau, maru lu te le e mo tau lima, e lona maurunga. Se bali tala le tau, e le motu mātua, e vaenga le motu mātua lo i e lapta inga, mo tulanga Isabili, Matimunga, e le so, tātou amata mai Gisborne, heavy rain watch, pa o timunga, ma mafa timunga, tauna atu la wauri, mo watu ma mafa na timunga, sifulima maurunga le marulu, Hastings, heavy rain watch mo tau, mafa timunga ni so taimis futfal maurunga le marulu, Levin, heavy rain warning and strong wind watch mo tau le source futfal maurunga le marulu, Masterton, heavy rain warning, masavili marolosi lo e foi lapta ingas futoru maurunga le marulu le so, Napier, heavy rain watch, sfulima marunga le marulu le so, New Plymouth, alo ia lapta inga mo savili marolosi, strong wind warning, mo tau se laulus fulu kilometer le tu lana marolosi savili mai sauti sae ni so taimi, sfulu marunga le marulu, Paraparaumu, lapta inga mo timunga marolosi ma savili, mo tau le so, iwa sfulu kilometer le marolosi savili mai saute, sfultasi marunga le marulu le so, Panganui, strong wind watch, iwa sfulu kilometer le tu lana marolosi savili, mai saute sfulu marunga le marulu, ma la mua Wellingtone, ale ngata o lapta inga mo timunga a savili foi, so heavy rain warning, and strong wind warning mo la mua Wellingtone le so, vava atu se lau tolu sfulu kilometer le tu la ola, so kwa marolosi e di, o be pure so vidi de boarding for the final yelenga ia o vanga mana o isi vanga o motu i saute motu matu ia o so longa le tau mota to tama ki bakaura o kilani no fanga fasa longa ready sa mom sfuro lo il malu lu nei time o tau tu mawing o tau le so pa utimo solo nang malos mai forza vili ia mai saute si fo iva 4 km le tu line so time o le tau nei o tu la fiafi ana nei o mo watu malos na sabili tai pa o dia langi le tau langi de lei foi le sa so fua so lua so lua stoffi na va yaso o le a langi de lei tau mo au kilani so vainga la tamale na la vai tau e le nei taimi o le tau e na ua iwa le wata nei e le tu la fitu so le o marka ko va yaso ri na lo lava ma lo follow e ka kiki ma aki awo
Wa uma. Kiki fo ia sulu lo nga konko e kulunga ia le wa uma. Wa uma ia fai unga. Wa ia se si suru fo wa ora sfari fa mo mo. Ano fa taila tino le fola fa tasi mai. Ia malanga fa tasi mai malta maru le tai au. Ire ne vai so ato. Ya le lei vai fa ko ki ma ga yole. Ia se fara le fa mo mo. Ko ko ala sa ta vai. O ka la. So le va. Io ia ai ma wangena mal fala wala umi fo ngale ia. Fala falangi e ka ilo polar ka unga. Wi-Fi ngwa tato lengan Peritania French stick. Ya ka fai ngwa ia fala wala umi. Mana ya. Manga ia oka. O umala le so faraile ia wa afa pela. Ya wala afa akumula le ulo. Ia longa winga. Coco rice in the morning, coco rice in the noon. Pesere mo kamanga na so ako. Ya wa kamanga yangi wa so kimu ma so la lepong sama. Ia asawa. Fo mor pui ona I whanau titilo atu li poti na mawal tāpo kalame fo lele. Olo e lapta inga fo lele le tūlanga o le awhaina te leo tupulanga te lavau. Mene o AI generated child abuse lunga o tu se mani poti na mawa. Ole technology le lewa tātu yel teimi nei. Ua whaingo fia ona fia tamaiti e whaonga. Ia ai little that they know. Ole te leo la whaina fo i. Ona I tupulanga te lavau. Ia o puinga tu planga ia one ia o amase tatu samo. Ia wa ka alo AI le wo AI. O nge nga fai mai AI ia palasi fo ngalo ala fa o ka ko. Pe yo tulang na wa o le ala o tama fai fo ia le minister fo of internal affairs ia Brooke Van Velden ile aso ina ia tama fai fo ile e ave se isi tu e mafai o nga fai se tu langa ia ai mai se lava fo ila I le vaenga le mai UK o watele le faina ona o tulanga ile tule tau tuplang travou ia man ko ma fai onga upload low image po lo wata fo ile lungo le peng te fai langi fa peng ila o le fai se lo fa tala no anga fo ile e sela ele nga taila I maltanga tale wa ave ia ile ata ai o le anga luel AI o le pasinga nga e ka amilo but o le tulanga penta o le sunga o child exploration o le tulanga le na o lo tama fai pui awa ele nga nga ngofo ile ata le terminal watuai male tangata ole na ave ia o lai wa so wangel AI la to ia o la tele la le na o afianga o tamaiti tupulang tala vo le nei vai tau I lunga o le o penga te failangi ia ona le afianga tulanga Ia, le leile tua tui au tafa fo I o tātou mātua o lo o naunawa ina ia tala noa. Tala noa I o ka maiki fo I mai kaiminga le wa aia kua I le mea fōlunga o le fo le internet ma mea oma. Wawe keren ko singa I ka maiki. Ia, manatu lava manaunau ina e awane I whaasase ina ma whainana I whanau. Ia mea fōu o mangi o ngila langi o kako iei o makua I ka amilo whaasoro a koa I ai ma koe ngā mea ese sone whako singa I ka maiki I le lua whelua ono lava ia o li poti lau whai o li poti na maa ua ia whianga whape lua se lau ono sumal fitu ona winga ele o se whainu mera laititi e sawa Ia le lei o lo whao au le ipo lau langi re soka o lau titi lo ato le tātou au malo sile net pola le mystics o lo o tam whai ina I ofi tonu o le tamarsanga le auskari ona o le aile o tu mai se tūlanga le leile vai luma mo netball New Zealand. Ia me se fo o le media po televisio o lato fa sala wina fo le talong. Ia la pe fo nga mai o le la ki ro ka ko au le wa le pe su samping el fa o ba sor ngai. Se ava no et aloi e le likine polo le Australia mo se ba nei fo. Mana ia. Ona o le tulang fo le tilo I le fa wa wina pe o le au. Wa ma walu lunga competition se ma fa yon ta aloi. O le fo la na o le la tu pe ma fo ile. Ia ma le tele ile na o le ava no e market ia le la tu fo I au. Ma tele ia va no e ma fa yon nga va ia tama ita mai la tu uma fo lo fia ta along net polo e se mai lava lai tonu ni sila o la tu manatu e manga ia ai kasi ale au mai ni sila e kau vai I le competition le tonu o Australia ina ia tele la lo la tu fo I fo ile ia kau ia ka kau mongo mea awa o titelo ia pe o le fo I mawalunga lava fo I au net polo le nei vai taimi ia male season solo o ia le taimi le nei le tu fata singa fo ile o la tu points ai sa le ia le na so le vai ngara na sole
O ke lo aku ni poti mo ka pokala meli ko kere wa ka masenga o ma ke kile I amang le ya so ko nga ia ala titi lo atu le sene man tulango ye ke lo para fa wo pe ngai swing o la ke kilo le council I pe o le o tau mawhai fo le to ilo ia le tūlanga le na ona o le tūlanga o lo iai nei e whai asi whai ngata fo ilea ona tau whaapalengi o nga e mai se lava fo ile tū tau ile se leni tupe maua ia e mai se fo o tupe whaalu mo le tau mawhai nga o lo o iai ia kako maki o ia moko i o whangongo tawai awa ia mana tua fo ila o mea uma nei e tātou tia ngai iai e iai lava fo ia whaalapo tonga e iai nisi o lo o lātou whaatupeina a whaapela sioki mai fo ila lunga le trust. Ia, ona whaapena lava fo ilea, ona tau whaale tonu atua ia le operation o nei vaenga uma. Awa o mea uma lava nge whaakingo lava fo I sele ni maua. Nei fo iwai ason kako karango le whaale kongo le moana. O tu ainga va ainga la whaapena, e tali tutusai lava fo I male tūlanga o iaile ilo I longa. Ia ma consultations I le taimile nei. Ia mo marketi ia mo tato. So, yeah, okay. So le lai le mautinol te mine nei wa pe foringa mai a plan ma maura council le tau titi lot. Yeah. E ona suia ia le tulango ia wa langa ko ke o alo fo sa mo amen le maro tu nei la to strolls I. Yes. Wa ma no so e foi nei se le ni mole mo la so sa nei ainga fo I ma tato ne ba kai mo ka ka si fo. Ai so de si vai fori ngai vai ngari e so sangi ngai ainga wole. Yeah. Ma fai ma fi ko fuanga ba maori Yeah. Ya le na so na bangana na mawal tato proclama nei vai taimi ya ai malo fa tai na tino la mai mo na fa fonga nei tempo tai ha se fa fai ki wo maru ka ha so Yeah. maru nge ya so ya le late fulora ma fa ro chale chola fitu mai ani so fa pi fianga le tai ha wai no ka mai ki wo len kongi so male taurunga le va so proclama nga Britania think a minute on tato so tai for this more nes really per masen ya lo lava fa tai fa smart day tai ha fo
Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. On this journey called life, do you sometimes feel like just pulling over and parking? You feel like you've done enough and learned enough, and it's time to sit back, relax, and enjoy the ride to the end. But the problem with doing nothing is you never know when you're finished. When we pull over and park, we get nowhere and stop short of experiencing all that life has for us. One parking place we might stop at is what we think are our handicaps and weaknesses, because we compare ourselves to others who have certain abilities we don't have. But we need to realize that we have our own special abilities. We each must learn to accept ourselves with our own physical looks, personality, and talents. No one is completely handicapped. We each have something important that we can be and do in this world that no one else can. So others need you to make the most of your assets and abilities. A second parking place that many of us stop at is our failures. But we've all failed, so join the club. Simply learn from it and try smarter next time. We've only truly failed when we stop trying. A quitter never wins, and a winner never quits. The final place many of us park at is by our successes. In 1899, after the U.S. Patent Office had given 600,000 patents, it made this statement: "Everything that can be invented has been invented." They couldn't have been more wrong. Think of all the inventions since 1899. Airplanes, radio, television, the computer, and the internet, just to name a few. And inventions are still being made every day. So just because you've achieved a little success in life does not mean that's all you can do. Some people think they're in the groove, but they're really in a rut. You'll never know all you could have done in life unless you keep going and growing. For whatever reason, if you've given up and stopped reaching for more in your life, you can change that today. Right now, you can ask Jesus to forgive you for your past wrongs. Then ask Him to help you with His power so you can start living His way every day. It's only then you can move on to living successfully and finishing your life well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Loas potolo lo jale jolai fitu le nei foi asa fareile ava no masani tala noile manu le taiao e le sui o le tata Radio Samoa i pia fala tele me no tupu Samoa le foi tanga malman Fatalo fatu foi le nei asa fareile la wa fionga la lo li malo falau nei foi vai asa malo lo sai Ya, sei fu manuia te sala vane swafa ya fa pe foi le sunga ya te vai malo le usu. Good morning, sir. Malo fafte foi de tautu mai tatu ngaruenga o le o tatu ye foi fa unga ole nei foi bayaso. Tatu amata le ma wa amata fa nga so foi ya. So nga ya amata mai ai ba ngo te tele ma te tai ole tunu. Ba ngo fa ngai no fa sai na. Kalman man. Ya si le fia foi te vai mal fa ko ngale tunu. Le asa fa ai lo le pa le foi le amata ngar te sanga. I fono tanga la wale parmene i el fofonga lea. Ia maole lana fa atino i le solulu. Atino i le solulu ia le ia fo i o test po su enga po ia sui mamalu o le parmene. Ei le tūlanga lea sa tūla i me fo i se ke tu fa ingo fina ngalo i le parmene i le wa matatau o le manga o le solulu. O le fina ngalo ho le o le sui fai pule tama ta i o lo topanga o le sa avewa pānia. Sa apisilingi ai le konfitala i fo i le fai unga i fai loa latu test. O no lona fina ngalo ho le pe e te wanga i ho le tūlanga o le ai inga whātura fono. O na e tau wa o le visiri pe a wha pe mole a wha maunia la sui fai pule sangofia me ia. Lana pa ina pa ia pe ina ne vala na o le sa via mana mi ai se pa mani no nga fo il tu langa le ui le
le asa fatino ia le su ngai le se lulu da pa le hu te maua ia ni poti ele I whaia se su nga o ia le su koi pure lo tupanga I lona fina ngalo o lona ia tau da ia pe o le tulanga ia I le tulanga o te tele koide le asa fatino le fa mo moena o te lo mai mana ia langa fai pule fo I le whianga safa pito ia walanga o facility na fo le le manino o la me kupu pe a fa mauni mai o le mingiska po le fai pule la positive langa testo le for la fa sign ia e te si de fia foi la tabai a wa tu la fono ho le o so nga tu la fono le fa sino I fa la au fa sign yes ai le fa mauni o e tango fia Yolo ia ina fa ia mo ria nga leo. Yes. O le li ola leo le tono le loto I fale o sui malu al parliament. Pero ina le sa nga ise pesidi bode de le sa fa pito. E sia manino ai lona sui su fono. Ia pe la umata watu ia. Pe ele I malu mai e no fo I le talaile nga o sidi. E pe sa o le pisini ho le fia malama ai le o se pisini pa to te ila ule ma tau ia ile tu fa inga le sa fa ile so lugu ia ai io le sa fa tino fa mo mo ona o le fa to o man fa ilo te o malo palmi mana ia e le pa angal tar bokala mina fsil mera na fia le na mata no fo ma le fa angal mana fo le po a fia la mo wai test o a fa pule ma minska e le la ma kalifa via ku ia fa ma ka ko sui fa kalima la skolo me po la so corse fulo fe puani o te lo la le process le o te lo le fatinonga abele o tato no ko holo so na pasa ni ona faile la to le saidi dinga ina ye fu ina ya so tati ai le so na foto amo mai le paiuma ai ole tulanga na ile kamo moile wa fatino ma no fa tai e taro si a va ngam muri fo le ma fia fa si le toi lo fio ngala lori e taro si ia awane ta uai minister am fai pule o le parliament o ngeile fai lau test o le winga lo we got a telephone ia wa fa pe ngele la ka wa ku po ngai po ka e foi a wala fai a na foi e masangi mai ka kai o lo fanga ina le vango fora fa sain o la sa o tau esa wa le sa fesidi fo ile che le tu ngai ina wa fa le mai o fono le solu fa le o su ngai a fa pule le audi okay yeah wa le tu la ho le pe alu pin ngalo che le tu ngai me ho le o ma no fa su tusi yes e ke ia le kanga ruanga ma le official malo ku le au so tu si e fa de la to si ki vole pise spot check pa pose e pe a ila lo no finanga tu langa na sa le tauna fa ilo mai sa tauna na uma fono ole pe ola kala uma fo po mai de ia el tatu su enga wala wa sa ina le fa nei pa mo mole awang ia se silang ka vale ai fa muli mai ai sa wa e se wanga nga pa pena ia e mo le lo finanga awai a fa pe e fa ilo ho le siaso ai fa to apa tino le siaso ia no winga apa ia ile foi pule la na te fa mai ia no winga la ia ai che ke lo hui kai kai mene o fa sai ne pe ia o le aba manos e fa ia si salo pe musu fai tu la ava pe te fa mai ne musu fai tu la no po tono o lo assiste bo le toto a fa ia kwa la le su na ho le la ia na e mo wa oi kai pe ia vo le au tau ma fa aba manos e a o batele la o aba manos si lo winga o kwa le sia so e fa kwa la test blood test ola e kabilo milo ai komu ia ngai aba manos si la sa fa ngai le sia okay au te lo se tu langa na ke lo hoye o tau ho na ole ila u baba ia de fa tu la fono le wa le wo met par mia fa tu langa le mena o mi tu la po le la te penato o te lo poi la te penato tu la fono na e fa sino tonu ala ile sengo su fono al palme
ina ia whapea whaitatu suenga o whala o whasaina te te iono masina umo le tausanga o le paia ina lima tausanga. Ia, o te loa whaatu la fono whai hui mani ia inga o ni whaasalanga. Ia matulanga hoi le peia whaamaoni alo morianga hoi le whenga whaala atua e umas fu tausanga kere koe se paro. Ia, sa ole. Ia, lo whaftai. Mai tau atua lo ua toi sila ia leo le whaasalawina o atau i lātou fo i e mō lia i nisi o swainga e mai sila fo i whala au whaasaina o ani mafua anga fo i ia ua whaavai e lia fo i manatu o le maunu malo. A tonu ko telea manatu whaalia fo i le tunu. Matauina i lungo whengata whailangi fo i manatu whaalia le tunu ua psiringia i alfa i loa atau i lātou i e mō mai o so whainga o de sa idea i whala au whasaina. Ia, ono tūlanga ko ele o lele i tūla i tanga te ilu mor whaamasinonga, e lei whaia sua suenga, o le morianga, o nā maile o le whainga whaamasinonga pe whaamaunia pe le whaamaunia. Ai pe o atunga ruma. A whaila e le whaamaunia. O le ala tūlanga e whai e le tūlea wa lewa mo uman whaasana lau le atama. O whailo lau tere le tunu. O le sipo i tūlanga le sa mafuai a ngona i o le tunu. Ono o le tūlanga ia i lātou e mōria mai o so whainga umana ia leo whaasino i whala au whaasaina. E ai e maua mai o umia mo meo ele o ni whala au whaasaina a o tūlanga ho ele i la au malosi. Ia mautu tau ma tūlanga whaapena. Pe e se ala ua whaali e la te wata ele i maua i aini whala au whaasaina. Wai pe o le whaamoe le sa whaali e iat. O i lātou ua maua mai o so whainga. O masalomia. O lo a fia le umio la au whala au whasaina. Ia o mea umane e maua mai o so whainga nei maua mai ai la au malosi o tutau. Ia mane maua ano isi me o ai maua fua e fua ia leisa ma whala o maka. O maua umamai a wai pe e fua e fua. Kamo aisa a. Ia pe o maenga umana. Maenga umana e maua mai ai o i telefoni. O masini hoi nei computer la iti laptops. Maenga umana e maua mai ai ia maua mio paper. Hoi lea utensils. So ta ina latu whaonga i nei mene o whala u whasaina. Ai pe o tūlanga na o le la sa pisi sa wa ia sui komisina le matu pero ina. Ma o mai e lona fina ngalo. E ta ua fo ele pisi atu ma le ngona le tunu. O le a koe si le imta ngarwa. Ia wai pe ia mana ia la a me tele lona o se ngona fo le se vanga na ua wha maonia. O lae o tangatai o lae whaongai na ma searinga ia whanau wha asaina fo le. Ia ngā whakaku leo la ko, pea whapea lau wha maonia le. O le iri mta upule, ia, tala iri mta upule sa i rumor whamsinonga sa mori e pui matua i esta mai ta iri, le umio whala au whasaina. Ia. A le ala e maua mai se mori maua se loia sini, a sa ia i le whamsinonga le ana. O mai a susu ana, e le whamaunia, e le whamaunia le tua inga le a leo umio whala au whasaina ma lau sa o loto le tamaita. Ai pe sa au mai e ma se fina ngalo le whaamisino sa whea ngai mamitau. Ma pe e sa ia i o mitanga runga leo le whaairu au ata. A lewa abatu tangata whaamisino abatu mau e le mwhain whaamami. So le fuai leo le morianga. Ai pe o le tūlanga le na. Tātou whai ure nei tae o le ase tūlanga le lei moa o ngā le whanau o le mata watu le ua mau e lātou ia internet i le au nanga le Starlink. Ia, sila pia huita vai o Starlink o le lei kere la ko satelite hui so ta e le internet. Ia, o au te lo huita sila company alumiana na au nanga e isi atunu o Pasifika. Te le lo i New Zealand po alumiai. O le la u fai lo ministawa onga o ta si lo company le la ma wai so ta ina internet nei mo a onga ia awa le sa e ho stasio company sa pa penana foi nga ruenga ia le la u ma ta wa tu ye ko fo io fa vai no telo tu pele mo tu sono po o le la fai la le so ta ina le fa nga ila Starlink o te lo se tu langa le le mo onga u me le tino.
Ma lo fa tele wo mani no ma tango fiel fa lo tele no ne fa ngai on lo tu sa mo tau lunga lo tu mo le tu e taru tala mai sa mo pa tara valu ia ma tu la no nai va fo wa te pena e fa mon mon o le ua tofia le malo le fionga ia bui Clarence Nelson e avea ma komisino suru whainga ia o tamani hode sa avea ma whaamisino o tātou whaamisino ma mawalunga le na ia tu ualo ia le topinga whaamisino i le o ngā tonu le vaya so nei ia o le lau o mai fina ngalo le malo i le pāne mene na po pe o na whaasina le pāne bia o le ua tofia alo ia le fionga ia bui e avea ma komisino suru whainga o se tofinga mawalunga ma taua loa fo i le malo ma ua tonu nei tau sanga talu na awanua le tofinga au le lau a whaia le whiwhiringa le malo ia le u whiwhiri eina ta mani o le ua maua se fisota inga fo i le minsta o le mtanga wengo kume ofa na tula msi usi manga ma ua whaero mai ai o lo tu mau lewa le vai vai ngai afe se lauta la o le a maua le taui mo tangata o le tu malo sa fata ono le sa ia ili poti le ato pa ui la ona ua to tele ia tangata ia uto ma wai fo murmuli ile risi fudu afe fase lau lima sufitu le lawa ma wai fin ngano ko ur minsta e se feido i ngana po e tu mawale le tobi tupele afe se lau e isi tupele au mai ni usila ho nei e tape na ile amatanga le pui nga po si manga i tu malo ma le tunu mai le va ale ngo to ngatai ngatai fane ia le la to ina tu pele mo wela tu be fasili le e fatu mo wela fe se la mo sa fata wa to fidia le au nanga le no me productions bolisi to tu sanga e na te tapena ina i to vanga o to sala o Samoa ia o se tala o fa mi sinonga wole fa ile le fa ma ni le mo di ngale habita ngale fasta mala ma foi le maliu se tama ia o le fo ua pailo mai le tai o malo i tau manga pa le mene na po le ale to pin filo inga mtu stala de masan foi vai ato te tasi te vai fa lo tele tin masan yo le te tu mai Samoa alo va tai le tino la mai mo na fa fo tal van bo ta tu ni si lo ta na le vai Samoa fa lo tele mai ta tu tala na pe fa fo nga tu nei tai au ta fa u le tu lango ia se vai ngala tamai la mai tau ma fa mon mon o au sabili o tua loa o lo ofitia e per tatu tunu uma o mai ao manai timu e fi ai Samoa inisio tevi ele o iai ia ni pau tonga foi mani la tengo fa mar sia mo lo fo nuo tatu tunu ai o le vai ngari tau mo le so i fa o apia o manono ia fa pe fo ia le pata sa fata si umu mo le panga e awo inisi o temi matimu fufu ia inisi o vaenga. O le vaenga i le tau i le so i sa le longa sa le aula fa solo atu i a vao o a sau fa le a lupo mi milo mai palauli malata mene iafu e awo o fo inisi o temi ia matimu fufu ia inisi o vaenga. O le vaenga i le numana i le tala o le tau a matatu i le aso a taiao ia o lo iaina i timu fufu fa pena le so fu me le so vai so ko le ato ulu va solo ai nai tim ia le tana le tau mo nei as folede alo fa te tele ai tau tele fa to follow ti la to the comments se ta sio tanto pa nganga mana fo le ola to la fa test o drug test il fa ngal wenga e fa ya mo wa ya le result il te mi le fa ile fo le ia o no winga lai bo masigi a ka mai le fa ye tester va ngale fa ma wa ele ka usending se lepe so oi ia masalo la o tulanga na a fa yo ngai fa ya la ko test ia ma wa ya o lo tel tulunga le ia i le am tanga mai o le fa mo mo le e fa ye va ngale o no ko o so no fa se ni so na vele fa la tunga wenga okay ia o na mo fa pena huda so ngale na su ia le test po ia le para mia mla na kapeneta na mai ona feisu enga ia no foto alu le pe vai aso pe ia ai foto a fai lo mai ele o to no su enga na ai a foi o ia si su enga o fala o pasa ina o su e ama maua ia lo ngovinga la pe sini masini o fa ngai na su ai ala unga titiro su enga ia fa tino le
tanga whinga runga ko le no fuanga suanga pa sai nis. A pe manga ia foi le o le mo mau nei tanga sa whanwhainga runga foi le whai ale test ma bar ka minga ike fo la fo ku o la ko e sau nga positive o a sau le result. E ku sa nga liu mai runga na war ke. Ya, awa mo ele faya ele asal masalo me uma. E ke wo ku ya ku I o le negativa ya mai me mo pasto. Legala. O faya I do singa nga. Ko foi mai do vai ke mo ko. Ai faya o la e mama ele o tamo fia. Ya ma tu ri fu nga ye chi ko ina vai ho ia fa fo ma e mo fala ule tau se ko malolo ino nisio no nga singa tumba. Yeah. E kau iei mambo meanga o ngai baila au ngai o pe so ka ia ngai me o o le su ne de leo ya a como ai pe o si tu langa na ta o su ele le ia menino ka ke mo sa ko foi vai kai mal ko viki foi le foi le test positive le po isu ko makau ai negative ya o te lota vai man fa fu fu ala tunu ia warwa ku fu ko viki ma pu isu fa pena pa tena fio na rodi volta chogan me galde vai aso la fatu morir we kene uso doi kuia ya fase Taro so tenga samo mana fio ngal ban mana sfio tato wa we samo e pia na ba tu tato tala fa na tele I lan tau tua e le ta ole tu la palu le ta nei tala fom de ngos fa na ora nei foi ai fo Pemdengar suara ulas foroile le nei wa matala le tatu telefoni tolu fitu tasili mai tolu mal tatu imedi on air radio sambo.co.nz. Ya mal tatu Facebook mari YouTube radio sambo pe over atu stelo ta fam dia ngale imedi ma no ka ko Facebook ngal bana. Ya, ola tama tatu ilung ola tatu Facebook fa mani ang mo maya semi and semi tui vai ti fa manu atu la so soi fo le tama le ainga tui vai ti semi le au anai isang fa manu le tua ilo lu fa fo malo lu fale ma o pe lo malosi awalo vala awina ile fe au male ngaluenga ale tua fa pe tu tonu ainga olo fa angana mo oe sene ma Jasmine. Nei se whaamanianga mai atu pu pēnani, whaamanu atu le aso whanau o meka pēnani, whaaftai le atua, ua e au lea mai le se fulu tasi le nei o tausanga, whaopopo le atua ni isi tausanga, a wā le whianga iei maonga, usita I mātua e umi ai lo soifua, whaamanuianga ia mai o tuanganeo e te uwati pēnani, Hapelo uso rejoice, whaapitoa lava alo whaanga mai o mātua I a tupu, ma liu malo, I a manu I a tele lo asa whanau. Lunga wa tātou I meli, whaamanuianga mua le nei, happiest third birthday to our very special boy, Matthias Kireta Siafolau. Yay, Matthias! Gift of God. From the day you came into this world, you have truly been a gift from God. Watching you grow, learn, and become the person you are today has been one of life's greatest blessings. Whaamanuia le atua I tausanga I tele malana whaamalolonga mo oe le atalii. O le tatalo I alofa le atua whaopopo nisi tausanga se tele mo lo wola tuputupuae. O lo whaanga mai lo nena a peta si afolau mau a inga mai Samoa, lau papa pito lau pesa I nei New Zealand, o aunties, uncles, cousins from Australia, ma New Zealand, ma Samoa. Happy birthday, son. We love you from mom and dad. Ia, o le whaamanuianga le nā mo le tau le alea ia Matthias. Leisio tātou whaamanianga mai lungo tātou email mai a Ellen Vaifale. Whaamanianga le asa soifua si o mātou tina I a Molly Roma I le aso. E vivi o mātou loto I le atua. Ina ua aulia manuia mai lo asa soifua. Mātou te talo foi ina ia whaatu mawina lo na mana malana whaunga ia te oe mam.
Whaftai mō ngā luenga lelei umolo e whaia pēr mo I mātou ma dad. Ia alofa le tua whaopopo ni se tausanga se tele o lo soifua a wale tātou mawhutanga ai maise o lana whe au ma lana ngā luenga. Leisi o whaamanuianga mai a ina misipati. Whaamanuianga le aso whanau o se tasi fo I o whanau ia Penelope Isaia. Vi ele tua ilo nā lofa malunanga le leiwa e au lia mai le se fulu ono nei o tausanga. Lofa le tua ia tui whaopopo ni se tausanga I tele o lo soifua. Alofa mai ia tuila e papoe me rona misipati. Olofa angana mai atu ila e papoe ma me Roma misipati. Anti tia ina si o tuangane ia alama ma Luisa Isaia. Ai sile ele alofa o lo gang gang ia misipati. Happy birthday beautiful. Whana ka tata whamleanga, manahon nei tai au. Wa pisia di ilka ko. Nga ia, mana ia lisia aini yusi nei tai. Olo ia lisi tasi na valea. My birthday shout out, my Roxanne Lino. Happiest birthday to our one and only heart, our son Lino To'onga Mau Le Ataua Taufanu. You are the heart that loves, always kind and full of warmth, the heart that serves is always happy, and the heart that cares is always strong. You are the most amazing blessing in our home. You are always ready to love, with ears open to listen, and hands willing to help. You bring into our lives things that all the money in the world could never obtain. No beauty shines brighter than a good heart like yours, son. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it's not proud. Lots of love and hugs for you, my love. Love you from Mum and Dad Roxanne and Tau Whanuu and Uncle Whaavaifo and Napa VP. Olo whaangana mo le aso whanau. Pisi ri na solua o yung yiri ya. Le lei o le pesene nei wha maruia tole pulenga mana whainga le radio Samoa. Te amal tala po kalame maru le tai hao le tunu. So le ea le lei. Paskako paki. Yes. Party Lapo, I love Ole Friday. Happy birthday. Birthday, Matthias.
Tasilima iwa tolu amo. Ve vale o lea lava e feololo le traffic I le taimi le nei mai tau atu I lunga o tātou wala te tele uma lava ia a mata mai fo I le vaenga pe o nei el whalawa lava tau vale sa liptia mo atu le ngai mai le nai jewelry whasolo solo mai e ma ngai kele must be Friday a happy Friday o lo so longa le le e lava lunga o tātou au wala I le taimi le nei le ai ma se vaenga o mai tau atu o poloka ia pe o mamawhai fo I se traffic I le nei taimi o le tai au manu e tele le whawawina o le nei asa wharaile avata vale o te valu minuta na tāle o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia to Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees. And amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa Samoa. E mawhagira sosoani atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo aing, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moin. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Great South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Mawala vanor nei tai au sia sel tāru pokalame I le tautua Enterprise Motor Group I manukau o company lang malo si le pokalame malo le tai au Radio Samoa le sunga kuso fia le fatasi mai le nei tai au kuso whaftailon sai mai malo si formuria. Ya, malo le. Tau atai po I lau sunga lau au, ya mai selo soa tau le, tau tala tai au. Ya, malo lava le alau sui I tau po mga luanga nei aso. Malo soi po. Malo whaftai foi mo le taimine nei tai au. Ya, ala batu le bano, tātu anga tu foi le whai ungara newa yaso, po are vanga au fona silfira tino, whaman bone, kuiso? Ya, whaftai mo tātou le tio mo mātu wawano, ya whaftai foi mo le tai au. Ya, I ele li o lewa, tātou mo fone tai au po, whakopo to soi fua mo so mātu wola. Ya, whaatalofi mau folu whātu, tātou au nanga, le Enterprise Cars nei manukau. Ya, wala wa ia le lo fo so tātou wa tunu o mawhai na maua tātou whasala wa nei tai mo le tai au. Ya, o le weekend mulmuli nei o le tātou aso whanau. Ya, o le sinafia le tātou wa tunu. Ya, o le 5 sulono e mea tau sanga lau au nanga le tātou Enterprise I New Zealand nei. Ya, pe o le ala leo lo tele ia nisi foi whapitoa I le throughout le masina atoa. Ya, pe o le last weekend lan nei. Ya, o lo telefone tātou spot price mo tūlanga whapena. Ya, mo lātou fo I awhea. Ya, masu mai fo I matala mai au. Ya, wa fo I le tau sa ili au tātou tā vale. Ya, o le bayas o le tātou weekend lan nei. La sparailia stona ia sa. Ya, e mawala u lau tāla voucher. Ya, mai mo le back and save. Ya, mo so se tā vale tau dia. Ya, o lo ia fo I tūlanga fo ia tātou cashback, ma le discount. Ya, mata tule afe I le tolu afe. Rono winga e tūla vai lau whaitalia, pe te mnao ia I se cash. Ya, te discount mai le tolu afe le mai lunga o lau tā vale. Ya, o le tūlanga o lo tele tātou papitoa. Mata tua le ono afe iwa. Ya, o lava I le tūlanga fo I lea o tātou piki apun tūlanga whapena. Rono winga e se lau pitu skura tātou tā vale o lo mawhai o na whai e lau whiwhiringa. Ya, na wafo le nei vai tau I le tau sa ilia o tā vale. Ya, o tūlanga tātou lo e tātou finance. Ya, rono winga a whapea
e lau internet banking ia po lau app po leo lau internet banking ia ele na mia la na tawal mem na mia lo laisene mangana ai nai tātou tina matama mātua ia le whaina access i tūlanga lea ia na mia la ia tūlanga po eo bank statement tolu masina ia e suma tala mai ma au fu i pēa sumai ia tūlanga le tātou fo ia le mone awa no e sumai ai lo ia le tātou website ia mese tātou lo au fafo atu au kilani ia lo ia tātou website na lo enterprisecast.co.nz lo mawhai na mou mai a tātou tāwale mai e lau whilinga whai fo na wha whai mai lau apalai hule i lunga o tātou finance o ia ima le link i tāwale taitasi na whai o na mata mai lau finance na ia o na wha mautu waile o le tūlanga pia wha pe wha tupe finance ia lo sa ia tātou au nanga ia tūlanga mātani fitu a sore vai aso mata mai le iwa i tai au i le lima tolu se pulu i le afiafi fitu a sore vai aso ia mo nisi whaamtalanga o tātou address mātani o le lua lima fitu nei Grace Half Road e lua tātou iato lo soa i tūlanga lea lo iai tātou part and side lo novinga e mo ai tātou taawale mai leono afi anga i lunga ia ma le situ o le sifulu whaanga i lunga ia tūlanga tātou sālo mawai ia telefon masani lo o valselau ona tasiono pata kivalu lo matou malulua tu mai sunga le pole ia Terry Cohn ma fo ia tau papo ia mo visio fam talanga pai ona so swani fo ila lava ngana ia awa lava il tau sa ia sa ia manu teleina ia fo fanga fo le nei aso ia ma sel tau net le weekend ila sunga le awa ia ma sel le tau sala ia fa ia fo le tu fa fo ma se tatu atu tātou whelo ai fo i se lau mōmua le lofa maleanga le tua pasu fo ina mo taimine. Ko sa whaptaima le poti manu fo i whaiwal ni aso ma le whai unga o le vai aso toi lua i le bala. O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papu i pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, whaka peta lo whale, Fabsota i mai i le living space. Vai a 4 quotes, maula fsosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu selau, lima faono, favalu fa. Ovalu selau, lima faono, favalu fa. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 5 tausanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Nai se kone o le taulungo tātu tala mai sa mo le whaunga nei vai aso, wha marulu atu a tātou fia whare sumpa re tai au, o le tātou sumpa re nei tai au, ono tātou taimi o whaisi wawe ua lata mai tātou tala mai sa mo re nei tai au, wha malo whamtai le tunu o lo of so sani mai tātou po kalame nei tai au, mai se comments e winga le suinga ia o whana whaasaina le a mata fo i sui o le malo, tātou paramene ma ia o maha nei e tele a. Malo Nico. Ko sa nga maku e su e drug test a sa ule results ole Sprite. Pang Sprite kali. Ja, lega. Vai mai la le sunga no Manson. No Manson. Ja. E va kula su engel drugs e mo mai o la le ka ele le mo. Mo ka kola le ka ele. Ja wa ke lo ke lo test face swap test for e mai le fonga. Ja, o le vilisa o mai Dr. Jen le ngalwa kon ngai e va ko skulimi. Fa felesi. Mangia weekend. I've done mal mada mo for the weekend. Sei foi. Tau mo re sa mo. Ya, o se mai lau mai mo la fonga tau rungo tau tala mai sa mo nei foi. Vai as. O se mai lau fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo o e lau le tio fa longo le Radio Samoa. Tasili mai va tolu amo. Tau rungo le ngā ruenga le nei vai aso fa talo fo lo tātu butino o se mai lau fa fonga. O whiriwhiria nei ele malo le fionga i a vui Clarence Nelson.
Na te tau ave le tofinga o le komisina o sulufainga, o se tofinga wha le wha vai. Ma o se whiriwhiringa na whai ngā whanoina le kāpeneta, i le aso lua sfuruvalu o le masina na tenei o me, e peo na whai roa le te tai o le malo i le pāle mene. O le tau walunga ai o ngā luenga le whono au au le pō na pō, ina ua mai a pāsia le tala o le tupe, na whaasira sila ai le te tai o le malo le fionga i le pāle mia, le whiriwhiri o le fionga i abui, na ia tu ua aloa ia i le aso lulu o le vai o sunei, le ngā luenga whaamasino o le whaamasino ngā māwalunga, le asanga lue ai mo le lua sifuruono tausanga, ma vea i fo i ma whaamasino sinia o le whaamasino ngā siria le tanu. O le whiriwhiri o le tamali ina pāsia le pāle mene, e ala i se lafo na whaatua le te tai o le malo, ma ua ave ai ma le whautuanga i le fionga i le ao mamalu o le malo, mo le whaamaonia o le whiriwhiringa. Mo le sila fia ua savalia nei le tolu tausanga, o awa noa lea to finga māwalunga o le malo, ina ua wha mawai re rua i tama i ta ilo ia na ia tau aveina, le fionga i alua manuvao katalaina sa ponu. O le tasi le awauri o le asfraida le nei vāiaso, o le awha tauto ai le fionga i avui Clarence Nelson, i lona to finga o le komisina o surufainga. I le sitia o le au whainga o tangata o le tu malo sa fata, i le sefuru afe whase lau lima sefuru fitu, e anga waa i le tau bitupe mai le sefuru miliona ta la, ona o a fianga mai le manua o le malo New Zealand, o lo ngoto i ngā taifale o le tu malo. O le tu mautinoa, e sidia le sefuru miliona ta la e wha aluai, i le vai ngā e tasi le afe se lau ta la le tangata e to tasi, amata mai le pepe, e o i tangata ua aulia tau sanga, ua ave ai mamatua tausi. O whaeloa mai e le ministan tanga luenga o puna oa, whaele nātura ma sio manga, o lo iai le whaasoa ina o le sefuru miliona, o le atu maupea o na maua e le tangata e to tasi o lea i tu malo, le au whainga o le taubitupe e tasi le afe se lau tā la. O lo iai le 5 miliona tā la o lo o totoe, mai le vai ngā tupe 5 miliona, na mua au mai e le malo New Zealand, a wanga luenga o le wha mamaino le sio manga o le ngā taifale, o lea i tu malo, ina ua tuana i le ngoto o le manuao ia o kitopa, o le tausanga i lua o lua wha. Mo ua wha li ai e le minsta, le tō wha ia ale vena ale, o le tupe lea o lo tutoe o le a wha o ngā ai le sidia i le miliona tā la, e wha alawa i le wha soaina o le taui, le ua mai o na fuafuaina mo tangata teitasi, o le tu malo o sa fata. O le tulanga i le mata upo foile le tuftufaina o le selenia sa fata. E sila fia foi o le ua toe whapopo le totele o le atu sa fata i le numela le sa papea e tuftufaile ta i ape se lauta la trata. Peita isa e le fufuanga le komiti e tau fitunai. E ono mawhaiela ona toe whapau lalo le tupe a sa fata al tangata e moa peitai ane. O iei se fina ngalo o kapeneta o lea whaau pea ona talia e sa fata e uia ina ua si itai le numela ua whapopo atu. Ma o le asilia ma le sultasi miliona. Na ilo o le sul miliona le tupe o le a whamatu ina atu mo sa fata. O le alu e pele tuftufanga i le taiafe se lauta la tangata. O tulanga na lewa o iai e maua whamautu ai le pinangalo foi o kapeneta i le tulanga le i le selendi mo sapata. Ona olo iai nisi vai ngā tupe sa whamautuin mai mo mua mo le whamautuin o tapenanga mo le ba. I o lela i el seleni lea o le au mai e whaala vai le o toele vai ngā tupe la whamautuin atu mo sapata i le sidia mo le sutasi miliona tala. Se mai so fina ngaro lo fionga le minister tulanga le fate si ma le 2 miliona si umu. O fe au mai ai le tupe. E au mai New Zealand pe e mai si tupe o totoe ai o tupe ina mai momua. Wa o ye fu fanga le fata talno pe ma New Zealand. Le tulanga i le taui mo sa fata. E le fa maunia le me al fe mai ele to empanho to mo mas tupe mai New Zealand.
si foi ngal mana o le te le ale si vaenga o le vale ele i o atu ele tanga fiaina ele va manusila o le ave esele o le va po le tu e pe o le va tasi na tulanga o le o ia iwae te ave le esele va pe tu le va e taua ona yese feuta ina manusila i sei si vaenga tu pe fam tu ina mai mo sa mo e o lo fata sa no te minei le tulanga le le vaenga tu pe le mo le tau si umu i le tulanga le sifate si ma le 2 miliona le ase umi e tali ai le tau i le mo si umu lo fionga minsta le wa le te minei o le wa panga solo le saingia umo fenga mai la to umai fa pelu se lauta ta si umo le o motino wa fia le wa mata fanga solo sei dio la to fenga po le motino ai la to o la fama to ina to se alo lo talia pele futa inga malo no sila el temine paul me ole on sai pe lo fanga solo pe ia pata tsalonga le fionga le minister tanga luenga o puna o fa le na tula masio si manga se feso tainga le po na po le tofa ya ale vena ale o le o to tusi a o le pulenga o tanga te tafa o Samoa i le au nanga le ono mea productions na te faa wau o na ta pena tau vanga sa idi ai se tau sala o Samoa mo le isi tolu tau sanga o lea whiriwhiringa na tau nuu iai i le mae o na whorasia i lea au nanga tū maonti nisi o na tāpenanga tau la i more si tia o lea tau vanga i tau sanga o iluma ai maise o lana ta iala e 5 ta ina ai na tāpenanga uma i le luma nai o whaari ai le ofisa siri o le pūlenga o te ngata tāwhao mai fafo le sunga yani umata ki ti ona pongi e iai lo na langona o le toe whiriwhiri o le ono mea productions e whaia ngā ruenga uma mo tau vanga e sa i di eitau sala o Samoa o le haa vea masaisi la asanga i si ti ai le whaola ola ina peo tū manganu o Samoa whapea le whatu mauina ai o anga tau sili ma le tau saafia o le tātu o tunu i le vana no whai mai isi a tunu o le sunga ia i o imata o puni ala vaa vai toa toe lupe o ia leo le whaatonu, o lea whalapitonga na whaavaina leo no mea productions, o ia whaailoanu na nganga whaafutai le toe tu watu leo le teritonunga, ma le whaatua tuanga, e whaaua waia lana au nanga le tapena ino tama itai o le tenuu, sa idi ai se tau sala o Samoa, ma ua langona ailo na nganga whaanga e tia. O le masino se tema i le tembe o le te wila, e tau alunga ai por kalame le tau vanga e sa idi ai se tama itai o le tenuu, e avea matau sala o Samoa. Ma o le ave fua fu i lea Samoa i tau vanga, e sa idi ai se tau sala o le Pasifika, lea whaia i tau sanga te tasi. Wa tau nu ule whamsinonga mawa lunga i se whaai unga wa sa o loto ai se li ave ta vale, sa ia whaafoina se loli la uta mamafa. Sa moria le ave ta vale wha tamala na mafu ai o na o le maliu i se tamaa, wa 5 iwa tau sanga o le soifua. Ina ua feto ai le lori mamafa ma le van na ave ina i le ua maliu. O le saoloto o Niko Lao La Faele o tafutafa fale a lili, mai le morianga na tua i ai. O na ua le mawhai e mori maua leo leo na langolongo ai le soli tu la fono, o le ave ta vale whaata mala na mafu ai le maliu. O na wha malia ina le wha msinonga, ia ia ingo le tu la fono e mawhai e na wha maunia se morianga, e unoa ma se masalo salonga te tau. Wa wha lea o ngai nai le wha i unga, a le fionga le wha msinonga mawalunga, le fionga fe pulea i Amperosa Roma, le morianga. E to ono i la tōna mori mau mori i tua leo leo, e au fiaini ali o le malo na whaia le sua suenga le wha velave tau ta vale lea na tupu, i se vaenga le ala tele le nu o malie, o lo iai le patu po le hamp. O le wha le fiafi le sofitu o februari o le tausanga le tenei, na tupu ai lea wha la velave, a o anga i mai i pia le loli ma mafa malana uta muli, a anga i atu i sifo le van. Sa tau mawhaile a veloli e tala na ta vale i le itua le awala, o lo o alu atu ai le van ina ua vai atu, wa lata ile o ngātu tonu le awala le van ma ua sopo i ai, se vaenga le itua le awala o lo o alu atu ai anga i a pia.
I wha maunga le wha masinonga lo wha li ai e lena aveina le ta vale, sa tau mawhai e tā i le isi tu au wala, ina ia alofi ai le tupo se wha lave. Peitai, na toe tā atu i ai le van ma mawai le tu anga vale pito i lumo le loli pusa sa saa, e se furu o na pau, ma fi ai le ua maliu. Wana o le na molia na moli mau e te ena le moli anga leo leo. Sa tua ia leo leo le se seo le aveloli, ai na ua wha matala e le na molia, le taimi au le tupu le wha lave se ia o ina tupu, na taunu wai le wha masidonga i le wha i unga, sa wha foe le loli ni ko lao ma le wha utauta, pa ua le ma whai e leo leo, o na wha maunia le lato moli anga. O le whailo inga te iwai aso le vasenga o tu sitala ma le te itai o le malo, leo wasidia nei le masina le o toe whaia. O leo wa whailo e le pāle mia i le fono a le pāle mene, ina ua taualunga i ai tali e le kāpeneta i le pō na pō, e le toe whaia ia whailo inga. Tātou le tiofa sa le lau, tātou tue pi, ma me uma, TV e le malo, Ori atu le nganga whaaftei tele i o tō whaiba alo whirima, tātou press secretario, ma o tō umalawa, mo lo ngā lulue li tui na atu, tātou porkalame, whafo atu o le malo. Le o umana whailau tala e le pāle mene, pesta, e le tō iai ni tātou press conference. Mo lava le teimi ni wha mai malama i mele tunu. Tele o le tātou whai atu, tele whai le whai mai, ma le mau tonu wai sa moa. A whai lava wha silanga le malo le a iei le awala e whai atu. A tātou o le awala e while mua i le tunu, ma whai le tala sao, ina ia manino malama, ma to ai le tai. O le sau noanga fo ia le pāle mia i tau o manga le fono au whai tū la fono. Na ia whailo ai le whai o suenga i se matanga luenga le malo. Wa masalo mia, na liki ai tua se pepo le whai unga le kāpeneta. Lea sa whailo ai le tongina o piri tu ua, a le company o le Blue Wave Wireless. Le whakale na liki i vai aso lente atu nei, lewa maua. Lewa maua le mtanga luenga na sawa i whafo le whakale a. Mai a vatu, le popo inga ma le tua lalo nei le whenga luenga o malo, i auto o lo whangia. E malu i whafo, e malu i whale le tato malo i whai unga whai. Ai a whailo e leo lea, au te taritonu, e leo ngā lulue whatasi tu tino, e pui puia le mamalu o le tato malo. Tapo inga Samoa, malau tau ngā luenga o le ngai whatino. Uio lea, tu watu i a ao le whailo tusi al kāpeneta. Ta pena le lei, i susu enga mta upu lei nei aua ni to tupu mai. A lau maua mta ngā luenga na watu ai whafo pepa i al malo. Nā whau o masalo mia i la tauna na tuina atu, i whafo atu o le malo. Pepa nei. Ia la tu i limo le tu la fono. Ma le talitonunga e whai ma fofo le mta upu nei. Ina ia malu i whale, malu i whafo whai unga uma le tato malo. Le fionga i le pāle mia sa sunga la aulia le mali e toa leo te apola te wafosi i se vaenga o lana sao noanga na taualunga i Italia le malo i mata upu sa la ngā e sui whai pure i alatu sao noanga whalaua i tele i le tala wha te tau autu o le tupe. O le mai o le Italia le malo na wha ngā solo ai mga aluenga le pāle mene i la sanga muri o le soala upule ino le tala o le tupe mo le tau sanga wha le tupe fau lea ua pasia. Manuia tele le whai unga le vai aso le tātu o tino, wheroa i le nā vai aso fau, seifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau mānawa, e ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, book myvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le poipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
Malo le foi ave tavale ile nei taimi o le tai au faisi mase se o lungo la wala fa mole o vaenga masani e tātou drive to the conditions la winga fuar sa te malangai ile tulanga lo ile wala mase se ne vaenga o le tai au no lo fai lava pa utimu ya kilani ile ne fa vaenga o le tai au le se fala lava lip jamai lo la tu va tu le mana ia so longa le o wala faisi poloka le malanga le lava le lo se furu a o se vaenga o mala highway lo se fulu both directions malanga mai sifo nga isa Geneva pena fo I sautanga sifo la mana ia mai le ne vaenga o le tai fa pena state highway 1 both directions for le mana ia mai se vangana around Mount Wellington city bound fa poloka ne vaenga o le tai au mana ia le highway se fulu valu mar se fulu ono link mar se fulu valu mai o Westgate fa solo mai ai poloka lava le city bound se fulu ono around Western Springs ya maranga mai no offshore pa se ki paring ia ka ko ni tempo le tai au o le tulanga na lo I lunga la wala aptavale malo le foi malo le sila ia le ile fa utau le tatou ia fa am tau fa le tono mai tau ile nei foi tai au. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no I. Upolo sa baki manono apolima isamo na. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mai kala tapare nei tau ne foi taimi o le tai au va tu Samoa lua se fulu ma le tolu wa iai le mawhanawhana po le pepela le ea e le nei taimi o le tai au e tō mawinga awa o le tau I Samoa te wangarani se vaenga langi le lei e foi vaenga o Samoa e pa ue timu e le nei foi asa for reile ma vai atu e mpaina o le lua se fulu varu lua se fulu iwa degree sounds as mo runga le pepela le ea Samoa e nei foi aso lua se fulu ma le wha I lona maumalalo. Ia, te whatalo whatuai pānga o mani tāra pukalame. Ile mai momo al whaafonga mai, mai Amerika Samoa, pena po I Samoa, ia mai whaafonga le tātu FM 106.1 I Samoa. Palo lava le soifua maria nei tēma le tai au. Tātu asiasi le tuatu I Australia. G'day mate, malo le soifua maria. Paangal tāra pukalame so se vaenga Australia. Ile la mua I Canberra, oko se maruru, tasi alo iai. Marulu ne vaenga o le tai au winga wha mawina le tau le whasora na awaoa I le sos put whara morunga le marulu wha mawina mo le la mua Canberra I le ne whaas whareile whatalo wha maro le tino I Melbourne malo la warse fua manuia sifuru le marulu I le ne taimi o le tai au wawa atu pua o le tai au awa po I malangi le leini so taimi sifuru wha ma le morunga le marulu wha mawina ia mo Melbourne le so ba tu pe tu san marulu Melbourne ma Aukilani sini Australia ma lo soifua good morning fa taile fa tes mal jar proklama le tai asfu tasio le marulu le tai mo le tai fa so na awa pa utimu le so tai milang le lepo ni so tai mi fu badu mo runga le marulu fa mawina mo Melbourne le so fa talo fa malo le tino Brisbane Australia lo tara ma fu le tai ma lo la versi fu maria Sfulolo il marulu ne vanga le tai fa so na awa pa una wanga ni so tai milang le lepo ni so tai mo ne so ma ne ma fa fana ro su tasi I lona maulunga mo le foi as for Rayleigh a Perth Australia sfulolo il marulu ne vanga le tai fa solo in pa utimu sfulolo mo runga le marulu fa mawina mo Perth Australia ne foi aso tele na vanga Australia bal tulanga ile tau fa mawina mo le ne foi aso for Rayleigh Sama talo tau ile no fanga fa salonga radio Samoa tamaki makaura wa kilani vavaya tu fa mar mar tai fa yam pa utimu sfultaselo il marulu ne vanga le tai tu mawinga o le tau le soi pa utimu ma mafati munga ni so taimi o le fa mai lava tau o tu la wori e o mo atu ma mafo nati munga marsavili yangi malosi mai sauti sifo iwa 10 km I tu lalo na malosi tau fo na o atu na fiafia na nei o mo atu na malosi na fo sabili sfut fa o le maulunga na o le maulunga le malulu e fa mo wina mo Aukilani
mo le nei fast-forward le tai ape au lia ala sui mai tau fa solo na awaolang de lei tau fe lolo fo malu tai house for fitu lona maulunga fe lolo fo da sa ma nei avangi de lei tau fu valu lo malu le sa ia fa solo tele la so fu so lulu stofi na nava yaso ma ba tuma nei le tau langi de lei ai malu fo ma e mo tatou au kilani na sirfia le atono yo kako il never time on winter yo season winter season New Zealand Juni Julai Agosto ya ka poinga le la umatu Juni ya me foi Julai ma Agosto ko fiorolo ya karsia ia painga la tamarina o le tau de ne foi time on tai out le tau tour with samo e na o luas forma de duo cha nele tulla e valu tal mai samo tau lungo tal mai samo per fa fonga le tino te fa sala wina per tale tulla se forma de duo le so mal fitu po ana nei modi fa tele le sui redi samo e pia le fianga ngal mana tu marva tanga pa tv tanga pa maro fa tele e le tau tu mara udanga e le nei foi pa yaso ato ya abano yo lo fa pena on se fia le tino e le so se ba ngo ke lo pero la papa o samo tele mo tu samo e le aso male aso ole pa yaso los fulu lua mana fa lo cha le tu la valu ya o se mana mai mo no fa fonga le tau de va so tato mo fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E tā tangata le antiongie ai pati ta oto ai le whepo. O le upu na mafua i le tawa i ngā lapalapa po le aingo fie, lea na tā ai e le antiongie tangata mamalili. A ta watu la le tala i le toi ina o whepo, o loo tā oto i lona fale ma tāpuai. Ona pati lea. O upu e momoli ai se whaafitai se tangata ua whaia ni mea lelei. O le isi o nā winga. E a le isi e whai mea sili. A e fia ai le totele. O le aso le nei o lea ua tātou momoli la au i whonga. A wā e tā tangata le ationgi a e pati ta oto ai le whepo. Mā lo le tau. Mā lo le folau. Ia manuia lau whāsausaunga.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua ova maleono sefulu tausaga le tautua a le Christian Savings. O le auaunaga e fesoasoani i le galuega a le atua. E ala i le lagolagoina o le fausia o faaletāpuaʻi o mautau faafeagaiga faapea le faatau toe faafou o mautau le galuega. Faafesootaʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu o iva 5valulua o tolufitu. Tatou galulua e faatasi e faalautele le malo o le atua e hiai ai inga faapitoa. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E faalu ai tatou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai faafufunga fo'i. Wala aule au nanga ale mapu maya ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Paasole mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E whaingofia lo langa. Pe ale leilau wha aperitania. What's talaina nei avanoa e teles talai i le Dynaspeak. Moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info dynaspeak@twa.ac.nz. Toi luas full malaiva minuto lo jora tale o le tula eiva le asa for roile le nei o le tanto proclame walesi mos oi tato sesi samon so aso alo se tumua. Ja, mal proclame walesi mos oi nei fas roile so alo. Malo se for malai nei taia. Orinta vai ange mai ofisa malo le o ia fa pe fa fe lo idang mal fa lo alo ta po inga ta po lo mon ma winal na ta po inga wa fa va lo fi a lo fe ngai mo to lo fe nga nga ta vai ma lo le ta ma lo sin ngai va ya so ma fo ma lo asa ori was for ile okay lele ma ia ma kau sa mo oka o vai mer kau ta vai ka kia le lo fongi o sa mo le fu o nga fi ko lo se le meni da pa se sai ko fa mer ka la a ka uno le medio ngo kibu ya uma le medico ya lo le kibu sa mo ro bingo se medi le mangu le bi sa ya ai o ma wa fa ma ya mai ro medio kibu ya ma le medio nga le kibu ka ba alo ma ya ka wi ta ba ya ta mai ya le wa fa wow o le sa mo fa le ko mai ka ros pole de le van ka sa ka ko kuido so alal me le wa un po o ascofia ma senga le malanga tutuila so io kaya o ngai asfole di ka wa pisi do ma ke ki male wa fu pan kongo I ka ko e va ko ka ma sa au ki me mai ale was fole de ko me le sa mo ya ka ido ka va o fa lo ngai dis va ngo se la pe ka lo ka e wa ka male le fa sa mi ya e pos ma fo pe na ko ya no vai sale okay lo sa we fa le pu ka la ka va le ma fo ngar ko ko o le ofisa va ale ko me ko isa fa le pu ke o ma ko isa va e fa ka di ma kala ro pu ki sa va be mai wala ma pu ki sa yu ga fa ka lai inga ye ma ko mo se va ngo ngai la ku stand by wa ngai mo le wa a de ke kilo ko ai do ko ma de sa mo fa e le wa ya sa lo sa o ya ke ko po ma di ai ko wala ka Moses okay alelei na e sila I fetu o le langi ana po o le asa u sila I se mena e matawira nai samo
ka vai o le me ka ukira nga o le ma ngai o le masinga nga po mai ngai e vanga I fa fo ngore fari ai vai a lor ka ma o le ka ko sa mo ri ai ka we na ha pe ka ngi le Southern Cross e ka we e wa yo le mata makari ka we a foi sa pangi le supat ka we ngi sida fa ma o le mata le ala man ko for vai ka pe ba se on ku e le aso sfuru nga mga kwele Matariki terminal Matariki ta vai yes rua nga maka fa ma binga e sida le foi vaenga ia pe o se o sa mga ko maud pe mai le maud e koe mangu ngako e la kausanga e kau mangi kausanga. Mo look forward mo ngā wika o sa Matariki. I de ku whakasi o ainga celebrate New Year Maut. I whakari e hore spring season mo kau forward. E ke le ka mai poi fou, mai mamo e fou, koe foko e fo i ala au. Ke mo spring. Wa le hau ke le middle of the winter ka vai. Yes. E peida o le mau ngā fode le Matariki. O le reflection, renewal, togetherness. E apalai aso so nga mero langa ka vai. Eu ka ko mga kore lo fo le kua. Look forward ang famangu yanga. Ka sa vari fa kasi. Pa to de to sa bo. Asa. Okay, ya ko langa ta vai. Okay. Alewa to le sa por ba mo lo ba so ina sa mo ala la usil mana ina tunu le vai time. Oka, ta vai. E ala nga va o la fai social media. Ya la. Asa mo ai, anga de ma ngai sa mo. Ke fia sa ko ke do ka nga social media vai. Ya mo ko foi dar va so pro yo ko de ka ngor malang mo mo kwanta se sa mo. E kumu. So se kai me se vai sa mo e kumu para langi o ku si sa mo. O lo ngovinga, o fio mai ka sa mo. O ngai ma ngai ya sa mo. Ba fu ala va de o de o fora por piki local por piki. Ai awore Ango ka kafela ngaya nga kali nga mero ba ka ai pankeke mo kwai ai fa ni pankeke wala ko pare ka fa mo kwai fa va ri si e fe ko me so kinga nga me o nga ari le ki pa ye ko nga me awore o ko me o mama na ma ai sa mo ya ka vai o ka ma ngaya me ala ka fa ko anga pe ko fa ya pinge fa ma wa le fi ango si o ba ya si di wa kwala ko me ai ba di manga ida wa ngo si di fa nga ma ro por ki kila ya ngo urela ko export kalo o fai o chips o ula yo me fa pe ngata vai ma ya sa mo malo so a ola mala tangata ia o longa ia vala winga malanka lengi o ai pankeke a ai pankeke o lo que fo por ki le o longa winga wala e de anga fa longa ke mi fa ma ngelo kama la fa be men ko inga san ia fa manguia ia oi ai do o po ko inga san ia fa mai fia oi ra mala se nga ka me ki fa ki fa ya la ko la nga se nga asale okay le o ngala ke sa nge talo se va ile stai mo leso o le ma ko a pe o ya yula o fa do Pakistan o se ki o le wa fuka vai ai la ko foi la wa le ka kala nga fi e pokis mo malango yula ya o ngo mai deva fa le pokis ngai mo kon fe o ba le kon fe ya e ke mo war kama vo le o fusunga nga fa le wa fu le la o le si mo wa la ko mo mood ya le si dai na stand pai do nga ngo ai mo lu ma stand ngi me ka vai ya ai la nga e ma pera yo le kwa kala nga fi e pokis mo sa vai ya e ma singo yu lai le fo na wa usu mai ni va se pokis mo sa vai ya la e wa pe o so le la kal po kala me ya mo fo fo le fa kali kal po kala ya le mai le ki der ka vos ka vai ya mai fo ye e di mo ka ko ya kala fo ngale afa pe le fai nga e sa mo ele la va ko ka vai so aro sa mo ya oi fo di nga ye ka vai ma ngai ele le nga le ka fia ka nga so solo merka ko ku o le maka ngo fio sa mo ya fai fo ma nga yo ai aro foi ngui ku o ele merka ka ro fa do wala ka vai to i ma ko ku ngui va wala o ma kwai mo ku ma ke ki o si pula fai pula o niu o ka mako me uma penga o le mena nei to se kai me fa ka o ora ka me fu o furi ale se si mo fu o se extra new ya o ngai ka ka mo sa wa fai me penga ko ngai sa fa ka vai mang ya nga sa mo ka vai le nga ka ya so vai asa ola le me ora ka lo malu au mar fai e le ngi au ka fora wala ya nga ya ka ko ngele am ka fai mu ya me so ka fa ka ye pie le nga fie mo fai ngi asa le na mo stai mi tese marketing nevas
a foi pela o kalanga ka vai nem ka o kienga o le ku mu ia o fa ka ro ke ko wala bole nga ka ma ke ki funga dei ia ai basalo lo a o ka fa ala o le nga ka o kalu o fa yu ka amu a o me ka udimba ia o i vali ia o fruits le o resi ia o le makwai ke le mori mai o le kua saule ka ape so le pia ngi ka vai wa ka fa ka mu sama ro ka fa ka ia pia fa ka mu le la ye le si fa ka mo le fa ya ku ke ngela so kofi na ko sa mo american o ke ai mo le so kofi na mai da fa na ko mai ya kan kala au ke wore ai mo le ai so mo ana fa da so o me ni fa ka o me ni fa ka mo le ya o mi mai da la vai pai mo ya ka fa ka ye lo ngo vi no no ya nga fo da ko le ku ma ro le ku asa ya ma ko le ko ka nge ka vai ya ma la ye le mo le mo wa lo ngo vi pra singel pale mia wa lo ngai ku ma ro nga okay le okay ta fa yu mai nei le o le ase va nga wo il tu ale Martin Hodges nei mai time ta penga le intake po mo le masinga fo yu ga so se fu mo le yo su le ma ka sanga lu fu fa ka sanga ta vai ia o le ka penga inga ngai ku pulang ka le vo ile o langa fainga ruenga ngai do su nga ruenga ia i doa wa uma personal skills e mi nga ia vai o ka penga mo se ma sa ma ai me se vo o fe da train lo fa o vinga pe ala ko wa le support ia o nga pe fa la do ai mane po kala me foi de ma tu program le fa ngang sa mo le parenting program ia pa sanga fest for day o le nga longo mai fa kingo nga fi o ko ke do la va nga ia fi ko kala mi e ko ko ngia yo ngi e vai fuala au ko poi per fare mai update la ko pengfiki ia be pena o lo ku avongo era fa kingo na so nga fi de foi ko kala me ka vai fa so ro ko ni ba so fa so o le parenting program e fa pa kai e nga Samoa ia la futa kai de Martin Hodges Foundation Trust de por Martin Hodges de lango le tu ia me foi yo so swani e mai o nga ka me ia ka ko ro inga ma le staff the youth staff ka le melanga vai sa mo ngalo ma le staff i fa ka ko ingo le vai nga ta vai ma lo va tai ia le ese se mai ngai fa mo ta program e dai ma le modu ori ka ia mo lo ka ka mo ve ma ia ka wa e fa pi ko ke si va ia ma fa ma ka si de va fi ma ka da wa ma ka si ka la ia e mo lo ka ka mo o la ko e fa se pu ke la ka va de ko sa nge ke wo la ko de wa fa se pu ki de ko be via ku su ma nga me fa yo rus ko nga ma ki la ko fi sa wa ai fa sta ka vai mo ma ko wa no ma sta ko la tu ai dei va yaso ia ma ro fo ta po ngala tu no wa fo ni kala so alo fa pe nga ko ro nga so alo ya kai mi pe fa ku le fa de la fa ya sa fa ya kala ya de ya kala ba ni ai fa ka ke de la ngolang ai ai kala nga ko ingal ma ko ngu ya so ya ka ba a fa kala ku pe ma ku pe nga ko fa ka ro fa ka kai ka ro nga ro koreanga de la so sa lo va tu so ma di weekend so nga sa se tu mo malta to vale si poso tu sa mai sa mo ne mo tai au in o tos fu valu e leba e ma tuam ta tom boli to mai tina ngam to pena for ne tai ma lo o mo ka ko ba so pe se mo e fa savala ila ma o pe ila gona ole alofa pe ata te a ese ole tai mi malauta ole lo male fuata arutie pele ilo uaga
tagi ua toga pe agi o se lai ai fatu o sa uteu e fai maute o le alofa e te toe mana tua ita malata ua masani Tela utupua o teleta uatua o le la au etasi e lua lanu o lona fua o moe i le po moe miti o ufoli se tasi e fa alua ina o e darling la ulupe to atasi sao tiuai aruti e arute la umana me So what we're Samoa in our choice for Jolo Miro Jolo Jolo Tale Ole Chula Eva fo I o te loa lo mal mangal tele tana no kamal fianga no pepe vaso mabai tanto le masene fisili tanto vai fo ia vai fa vai sa salapa vai kamalingi mai si vai uma o le faso podia vai nga uma au kilani il tulanga le semela ko e anu mau fu con calping sin na faso podia vai nga uma kilani tele mau tino le talo ai le o le faso semela fianga no pepe famanino na vai mo tanto ne foi tae no pepe malo se fo mari ne tae fo Fatalo fatulau sungole o ta vai ya mai ane foile ta poinga sa mo la to mai mo fa funga nei taimole o le tai au ya no lo wale ta vai lo no winga ole nga fontanga polo o e malo vai na masan ko a fe kai ala ka polo wale ka di baila ko ka kano ya ole tulanga masania ya ta tu teo al faso aleli yes amen le tai mi voi le la ta tu te no ta por ya la voi fa mai leli ya lo mana mi fo ya la au le faso su le sa ole ba ya tai voi la ona el ta tu tal ya le ua sa to tele lavan fa pe ai longa ato e maua tatu prepotaro nei walua masino fatal ya fa sta yo le to volta la fia ya to ya ngai mail tatu a fale le 7B Miami Street I mangele east ya o leo matua I lavar tatu supply ya etantonu etolu masina lela matua tatu fuli eta mafal tatu talo le a prepotaro le le fa mento tele soli se o pe o tato ai le talo ni we mal talo manu a foi le tato ya so ya sa ole ya awala to poler tu langal na o le fo ye fa moi ya ina ile tato la ina le mo to sa mo
Ia, na fo yo la mawhai ona mawele tātou talo mo I lātou e whaingofia mo lātou le anga ia tūnā whitalai ngā tia. Ia ole nā e whai lava ia na kātau huia mo le Bluebird, mo I lātou lo fia whai a lātou okai Samoa, whātata noa whitalai ngā tia. Ia, na fo o mwhai ona mawe man tātou talo, ia matonge hoi man tātou cash power mo I lātou o fia tongi cash power I Samoa. Ia, o awa unanga umana whitalai ngā tia I nā mauta Samoa. I naile I le tia o la marketing. Ia weta o tūlanga I tātou vai, soli. Ole pitonu le o no matua I malo sialing sa salapa ta vai. Ole pitonu le auto ia vendei o soli le west. Ia. Ia pe tau le tele le si na le tele sa salapa ia so atua ma I Monroe Service Love. Ia Service Love I Monroe le si faloloa matua vavele alo ole sa salapa. Mato felo I Malaysia vanga le maliu al mato ainga fai nafi. Ia ai fasiri mai fa mai soli. Wa vanga von tele swing wa tele no tango mix fa tasi sa salapa ole tamalingi malesi o fai atu ia vai. Eva ai awete alu e fai tangata na me langa e te ua fa le ton weses. Ai fai ona ngamo e ia vi ia le li. Asawa. Ono le fa malta malo na sa salapa malesi malta malingi Samoa. Ia na le afa le teaspoon le tu tonu ia fai le vai vela. Ele ia se tu la fa pe mai. Alu va tasi se le tamalingi malta salapa malesi. Sei vanga na la ta to fa tai a fonga mua pele a ngai ona vai ta vai. Se sang e no so fa ia. Ia ai ole si ta to fa lo na ina le GI. Ta to fa lo le Island Bikes. Ia por Pacific Bikes. Ia na le vaenga na sa ye mo si market. Ia na foi mo wel ta to vai na anga ye mo vai foi ta ma fas. A Samoa ia me se fortu sa mau na I Avondale. Ia au hatele mo whaingofia mo tātou le West. Ia mo nisi whamtalanga ia matulanga fo le tātou talo. Ia walau maile olu atasi li maono tolu whawha o atasi li maono tolu whawha. Ia tawai au li whaumata po kalami. No whalongo le wale to yeile awal moana o le wale mwhaion to ta alo tausanga fau. Ya, oye se o falong po ma wina se tala ho le fa peo le na sau ari sabea e ta alo tato plus mo kapiteni tato plus pe ya. Sem kwa ma ga ye se pe a o kala nga. Ya, ava pe fa mau tinor na tala. Ya va velongo mai se tato e fa se uso tato nur tamala la fa tato nur. Sarele. Alo mafta bebe. Ja, faftai foi mon matu wa no le nek da man ye telefon tu ne ya so lo sunga wa. Tela man ye fo ne ya so man fo le weekend le fianga la bebe tuna tale le. Ya malta to report le fo ta ole to tomorrow le samo. Ta to report fai ba no wala le fo I. Tai off. Au tabare ma lo lavar foi ma lo si silo ba ba tu nei lungo camera si o titilo tu ai kwa ma ga ya wa ko kele na lang be baka mai lungo la wala ya ma to foi ta to color code alan be mata ringa la flow de lei sama o la pisi la flow a bubu lo ia o mo kwa full stop ha ale la mane to ya ole anga mai kumbe wa nga ifenua pai le tu sifo te pa wana wa nga la titilo to le mumu mai. O isi vanga o ma kwa se lau pasene a male malanga tabranga kilani city bound around Ellerslie, Penrose. Ai le yo Green Lane te pauana vanga le mumu mai o isi vanga mo kwa se ki paleng ya tatou ya tulanga na lo ilunga la wala ile nei taimi ole tahau after vale ole fa mana tu masani laval tana pokalame ma lo on sa ma lo foi ava ai oi ole saunga le mua oio lo fafoina ta vale saunga le mua ta pasese lo tono ta vale lo e fafoina male saunga le mua ta vale fe malanga iso se vango na wala ole au e lo fe malanga inga ole ne yaso male weekend o lo o yo au fafte fa longa click exolo abona try le potilunga la wala. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families with
With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So lima mito jolo jolo chalo le jola eva ole va fonga le porkala me malo le tai out of Radio Samoa tanto here in Esperile. Wa lua se fulu maleono ia so junior jara fola ngore lua fe lua se fulu maleono ma lo la fola mo ile jeno vi ele lo fola tua. Leo ma mon jolo tu se fola ma to wola tanto here fola wa forka sanka. Cafe fe. Fa fi fianga le tai tiama asole anga.
In this update, the Trade Minister's rejecting accusations National's gone behind India's back to impose restrictive immigration settings explicitly for Indians. Winston Peters raised the claims during the first reading of the India trade deal in Parliament yesterday. It passed last night. The New Zealand First Leader says officials chose not to announce the new criteria for fear of India's reaction. Todd McLeay says it feels like Peters is playing games and it's time for him to move on. This is a deal that is in the best interest of New Zealand. It was very carefully negotiated. Both sides knows exactly what they've committed to and what they haven't committed to. Hundreds of passengers around the country are scrambling as most flights in and out of the capital are cancelled. Wellington Airport's recording gusts of up to 100 kilometres an hour as hurricane-force winds sweep across Cook Strait. 7 flights from Auckland and 4 from Christchurch are among those grounded. Reporter Jordan Dunn is at Auckland Airport and says stranded passengers are gutted. Spoke with some of them and they all had the same experience of me. They need to get there today. They're either trying to see family or something like that. But unfortunately, there were no flights available today. More than 36,000 people have been reported missing after the devastating earthquakes in Venezuela. At least 188 are dead and nearly 1,000 injured after 7.2 and 7.5 magnitude quakes struck yesterday near the capital, Caracas. A new ride for thrill seekers is expected to attract more visitors to Auckland. Sky Ride opens at the Sky Tower today, making it the world's highest lift and descent ride. Thrill seekers will be strapped into a seat and slowly lifted 192 metres up the outside of the Sky Tower before dropping back to ground level at speeds of up to 100 kilometres per hour. General Manager of Hospitality David Allett hopes people are eager to try it out. We think, given that it is a first and it is the world's highest lift and descent ride, people will want to come again. That's news. In sport, New Zealand have dominated England on the opening day of the third cricket test to reach 361 for 4 after winning a crucial toss. Andrew Alderson has been watching on at Trent Bridge. Tom Latham with 151 and Devon Conway with 157 have produced the highest partnership for any New Zealand wicket against England and the second highest overseas on a pitch brimming with runs. The pair accumulated 317 in a controlled display, which only found minor peril in the form of half appeals and ambitious catch-its. Concerns were raised as to whether numbers 3 and 4 Henry Nicholls and Rachin Ravindra would need to go to hospital with pad rash. They entered in the 73rd and 74th overs respectively and had departed by the close. The Rabbitohs have beaten the Eels 32-12 in League's NRL. That's sport. I'm Jodie Gill. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw!
Lapi Mariner, Mau Belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Oso. Sure. Fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa ma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Ua over Malionos fulu tau sangal tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisoso ani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le mālo le atua, e hiaia inga whapitoa. Le Shine Dental, lau whale whainifo wha moina. Lātou te whaia fōwha tala no angō unifo, ia so lulu taitasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono whawha, 2 ono whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Male paie, male whātua pua. Au tūle lo potpoto nei tahe au whaitawina, mai le tusi o whata oto, lona mta au pe lua se fulu mane ono. E pei o le kiona le tausanga vivela. E pei o le wanga fo I ona pō le sele ngā saito, e whaapea lava ona le ono o le vi inga I le vale. E pei o le manu lele ua whealuai, ma le pea ua whelele ai. E whaapea le whetu whaifua e le o le sasa mo le solfanua, o le whaangutu mo le asini, ma le la au mo le tua le vale. Awane e tari atu le vale tusa malona valea, ina ne tusa oe maia. Ia tari atu le vale tusa malona valea, ina ne poto o ia I lona lava manatu. Ua vavai e se vai, wainu I le mea ti ngā ile ua tu le whi au I te ngata valea. E whetoso vai o le pipili, e whapea fo I le whata oto I le ngutu o le vale. E pei o le tanga o maa taua I le whaopenga maa, e whapea le wa watu le vi inga I le vale.
O le la au tala ua avea i le 5 o le ua ona, o le whata oto lava lea, i le ngutu o le vale. O le ali tele, na te whati ngā ina tangata o malava, na te whaolo le vale, na te whaolo fo i Yeso tu la fono. E pei o le uli ua fo i ilona pua inga, e whapea fo i le vale ua te fo i atu ilona valea. Wa ilo e se tangata ua poto ilona lava manatu. E whai le wha moe tangata le vale, ai le ia te ia. O whai ane le pai e o loo i le ala le leona, wai malai le leona. E whiaro wa i le pui pui i ona wha mau. E wha pe fo i le pai e ona whiriuli wa i ilona moenga. Wa wha lilo e le pai e lona 5 le tanoa. E musu o ia e wha fo i mai ai i lona lava ngutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e tofitu. O e ua tali mai male mawhawhau. O le ua tango i talinga o le uli o le tangata lea uaruane. Ma oso vale i le misa ese. E pei o le vale ua whanawhana i u male tao male oti. E whapea fo le tangata na te ole i le lante tua oi. Ona whapea mai lea o ia, e le ola o mea ula ea. A le aise whawhie, e mate le afi. A le ai fo isi whatua pua, ma vai e le misa. O le malala i le malalaola, mal whawhie i le afi, e whapea le tangata wha misa e tupu le misa. O upua le whatua pua, e tu saia ma mea suomalie, wa o ifo i te tonu lava o le manapa. O le ario wa yeile o taota, wa ufitia i le taanga ipu, o lau ngutu ia ua alofa tele, ai le anga le loto. O le wa ino, wa whaatanga te utala le lei o ia i ona lau ngutu, a ua tuul pepelo i lona loto. E ui lava ona whaamaria mai lona leo, a ua te whaatua tua ia te ia, a ua fitu ni mea inosia, wai lona loto. E ufiufi e ia lona ino i le pepelo, ai whaalia lona leanga i le whaapotopatonga. O lena te edia se lua, e pa u o ia iai, ma le ua furi le maa, e tue ta vale mai lea ia te ia. O le laulau whaipa pelo, po ino ia ie ua momomo ai, ma le ngutu mole tupu ai, le malaia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
alofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O fea te lua oi ai. Ma teo e ave le suenga tau fale a maa aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le maa le nei, e la e titi tele. E le au toi wha pēnā maa, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o le ua 5.4. E 5.4 pe 5.5 loa o tausanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 7.5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5 O ti ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma wha o ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le 2.5 tolu o le tuatusi 3.5 Great South Road, Papa Toe Toe. Whamalo whaftaile tino la mai mamala whafonga i le tautua rui de Samoa. But pokala me maro le tai au tātu iai i le toi luas furuiwa i se furu toi pauna minu tolo toi. Tāna pokala pala nei fo i asfaraida ma nei vai aso. Ya, tātou sa pisi lava le tai au nei matua foi te peneina nei whanau le aonga malo. Kumano las faraile, koma waka koro wikena. Relax fa leila iam fa bela koko Samoa pese le moe mai le puni ana ba.
ngā le upulea. O tau fia tau nā vese mtato whamamaunga. O le mea tifi whapulpula. O leo mai o sia mani nei. E rei sono mai. A le lato ngā luenga fo ina whai. No mai loa ati na e Samoa. E le mawhai e se tala whasoro pito na toi suia le meno mai sia mani whai nei. O ina, na matuatu lai ai le tamau ai ngō Samoa. Le me tauna iei no mai sia mani ba ai po lan me lei Samoa. O mai lo le develop whanua, lana lau la tui loa. Whanua tau Samoa, e se lau pasene le teimina o whanua tau Samoa. O mai lo leo la tau lale au walan tau whai sia mani. Tau ma whai ina ia whau le malo. A lai lona whai whatal te nonga lei whanua tau Samoa. E mai whanua whau ngā le malo. E le o mai sia mani whai whasuia inga leo whanua whai le ngu le malo. Ngō le maawe whanua. Ngā mai mo le malo. A tātou fua whāta taula, ana le whaia sia mani le melea, e o mai temi nei, le ini whanua o le malo. Le ana toi fōi mai lava whanua na tala noa sia mani ma le atunu, ma mai whanua, e ati na e ai le malo Samoa. Na uma le whai unga ia fōi sia mani, e tu whanua tui whea, tu ili mo New Zealand, o le malo na wa ia tātou ino wa uma sia mani. E o mai la le temi nei, o whanua e tā te pisai nei, o whanua no mai sia mani whātoa. Na mai whanua whalanganu, li leo whapalang, le ati na e nei le tunu. E awo manatu lau whiangal whangutalai, langa o tala e vaea e le lea. Tu lau fo, ia le fo i mātena no fo atu, o mātou fo so tanga o ngaka mai samanki. Ina nei me ane o tau manatu le lau amanu, a e le sira le wha muri atu. Na e mai moa mai matapua i le tunu, o le mafua anga le na. Ina nei me ane o anga ngangu vale. Ina ngā luenga safa, ia Mount Tinoa, ilo se si ai tu. Ile i ofo i sa mani ma ave se i ota se le ele o sa moi vafu. Nā o le tau le maure nā la o whionga le whangtalai, ina ia malu tātou whamamunga, ave se le pulea. No mai tangata sia mani, ma wha valea sa moa ave se. Ale me ve whasa o la ufiong. Ia, o leo mai tau watu no fua, ia, e tu sai fo yo. O le vaenga mua e wha pora inga le whaile tusu fono ina ia tu ese wha punga lea sa unori tai le tua ngai u wha valea sia mani sa mua ma le nganga wha loalo tu ese mai wha maumonga fono ia lau whionga tai le tua ngai ese si vaenga o lewa e pile o leo le whasaonga o tangata ia na la tu whataua whanua ma o meo o history wha mau leo te tala no atuai e le fa pe velo simiti o el siamangi e fa se ai fa maua o tala tu o Samoa ia ton fa sa o melea e kusa pe ese le faiga a kala ku o Samoa ma mena tupu temi Samoa ia o lewa so atu no foa so atu no foa lo foi fina lo le fa pe mai tala tu a le upua ia le fa nga ina fa valea ia o te manatu e le tau fa nga ina langa longa winga ua maua se me se awala fo ile le fatong fitting fight polo inga le failau tusu fono malo so atau ia tu ese le upulea favalea ua tatu taunu mai tatu malo longa o le taiao o te fasisilatu ua fatatia ese tau manga le fono au fai tu la fono bolana malo longa masani o le taiao Manatu nai tua walango mau mai tia salutia mai le tele o whainga tā na lamba tia o la toa na whasia talu le alofa ia Samoa awane i to e polonga na valo ia e o le malo e tali ilangi o le au tu fia loi mata o le tangi pei o le malai ti e fau le sulu fai o le polonga
le tasa ua sao, ona ole tō whamamau, a ua sa moa moa tai ao. A whai e whesoa ina, o aina te la vea ina, o se tau tai e ana tusi ai o talima. Le wha vaina fili filia, mausali e le satia, le tapasa o se fola mamanuia. A se mai ai, o ai tata zulu i ai, musu e le polonga ne i toe o mai. Fai mai talau le mamau, sia opo ma sia sa, ai tate musu ne i la matia e le tu i nau. A o anu le nei folau, e malutia umai le alofa, i a Samoa aua ne i to e polonga. O le tasa ua sao, ona o le tō whamamau, a ua Samoa moa tai ao. A whai e whesoa ina, o aina te la vea ina, o se tau tai e ana tusi ai o talima. O le tasa ua sao, ona o le tō whamamau, a ua Samoa moa tai ao. A whai e whesoa ina, o aina te la vea ina, o se tau tai e ana tusi ai o talima. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. I know another Bob Marley song. Oh, yeah? You know how it goes? No? Okay. It goes like this. Buffalo soldier. Cha! In the heart of America. Rica, Rica. Buffalo soldier. In the heart of America. Rica, Rica. Hey, I know a song that's called America City. Oh, yeah? Yeah. Okay, I'll see if I know that one. It goes like this. I believe in America. Where you from? You're 63. I believe in America. Where you from? Why you laughing? Why you laughing? I say, why you laughing? How does the song go again? Go like this. I believe in America. Where you from? Paul, You're 63. Paul, it's not America, it's miracles. No, because it starts saying, where you from? No, it's America, and it's not I believe, it's I believe, not I believe. It's up to you if you live or leave. You don't know that. I know that. You don't know anything because you don't know who Bob Marley is. That's why you don't know anything. Yeah, I don't Well, care you about don't know that. who Bob Marley is. I don't care about that. Yeah, but you don't know that Bob Marley is a Rasta. You don't know what a Rasta is. I know what a Rasta You don't know what a I Rasta know what a is. Rasta? What's a Rasta then? Well, my uncle's got 2 cars outside his house. It's all Rasta. No, Rasta is short for Rastafarian. Yeah, one of his cars is a Ferrari. That's why we call it, oh, what's the Ferrari, man? Where does Samoa mana tautua le nei teimi o le tai ao.
Whawi whianga, po whare de, for the kaya maru la tau. No to man wha mai alem wha ma tafi. The maru le tai ro de Samoa me. So Richard Park and whawi whianga tai out. Some of the people them get nicer. Stand up higher than I. And this is the sound why. See, look. My lady wanna oil. What's a silver oil over moi? I want to know if you love me so. My little lady won't let you go. Silly lover, oi, penino, levasa. Wala au mafuamatala. Cha uchino maya wana oalava. Ya so umola leo laga. La upele esa faila umiti. Ta eva neile afiafi. Lo manongi wasa sala. Yo se fua matala. E imate io uma faufanga. Lola lele kopeo lekiona. Wafainga tau puna thamatala. Peo le aulo na mala. My lady wanna oe. What's a silver oil over moi? I want to know if you love me so. My little lady won't let you go. Silly lover, oi, penino, levasa. Wala au mafuamatala. Cha uchino maya wana oalava. Ya so umola leo laga. My idol lady, free me, baby, I just don't know what to do. Can't pace myself, for I forever think of you. Got nothing to hide, just to be by your side. You tell me what you want, girl, and I'll be there to provide. Rewind and dine, constantly want you to be mine. Go back up, everything will be just fine. I know I'm looking for love in all the right places. My lady wanna oe. What's a silver oil over moi? I want to know if you love me so. My little lady won't let you go. Silly lover, oi, penino, levasa. Wala au mafuamatala. Cha uchino maya wana oalava. Ya so umola leo laga. Ma fofo was out to la sea. Me ama fofo ya olawani. Ne yo ma si. Ele suma leo le nei la longi. Ele ngalo ile nganga. Ya so umola nei olanga. My island lady, you're the one. You're only one in my heart. My little lady wanna oe. What's a silver oil over moi? I want to know if you love me so. My little lady won't let you go. Silly lover, oi, penino, levasa. Wala au mafuamatala.
lava Ya so mo ne yo nya Sabolo watuno pele ya wa male time mai lo a watuno lima ta wo fato fa o ta maru o ta ala na mo le nes for ile male ne yaso ai swam talang wole to tamari la fa fo male ne ta male ne yaso ato maru be fa le finangalo maria la male yaso maria fo le ngato la tino fa o ba yaso. Have a pleasant weekend. Look after yourself. God bless. Tafasifo. Fa'alango lango mai O te mawhaia O te mawhaia O a ula vale atua O te mawhaia O te mawhaia Na pata unu A ufola folanga O te mawhaia Amu ia le Whaile atua Mona malo si anga Whaalango lango mai O te mawhaia O te mawhaia O a ula vale atua O te mawhaia O te mawhaia Na whata unu A ufola folanga O te mawhaia Amu ia le Whaile atua Mona malo si anga E pei ole la au Toto i tafa o vai Ele iloa e ia Le la malape a